Malien assalamu alaikum. Les Maliens be foka, Maliens be wale mandon, abonnement do Tcherno Ndiaye. Ouverture média là dans l'émission Tcherno Décrypte. Ko Tcherno ka wala awye. Tcherno ka muni wala awye, oye kuna funi na fama baw. Agrimon mun be ka kira anga jamana ko no e ba Mali baye. Amuru na fama uta. Malien ko ru yanga sanve. Ninga wala awye ko sabe aw ka se ka family surala. Beka seka i joro ani inna yoro do jamana ko. Malien va fouler bibla awye. Et puis, dans l'émission Tcherno Décrypte, comme il couronne, nous avons donné un peu de temps à Aouye, nous avons cyclé Aouye Touni. Nous avons fait depuis que nous avons Malien, nous avons fait un bon. Follow, nous avons fait un Malien, et Juma Temeni, nous vendredi. Nous avons fait opposition, nous FSD, nous avons fait opposition Machamanga. Malien, nous avons marché dans Bamako. Marché yere chorno nje ngbe kene kono ndara nyanyini anye a filmer mo chamanya yi mina wala like onye munde famia ko ngono tari marché akele juma anafa ko nyumye tari anafa bi jamana donga wa ango moy impartial les maliens on dit ta fam flashi ka nanyu munye ko kan ango de fo hokumu kono ni woleli bla e nkorodo yi ni ale Ibrahim Yatasai ale jeune activiste fana afana chesri men jamana ko la kosobe barakela do nga o benata ka jamana kanu fe afana ba akilata fo Mali kechugo la kumun bi jamana kono ayra ba akilata chama vola donc o kumu kono ni Yatasai wele bi ni nga seka na nganda do korofala Yatasai assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sumo beri ya kene alpashiti alhamdulillah ba jora meke ko kay ba e fulit memi bulu ka nyeshi en flel bo ma yani anga do émission kono ما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أما لما جكلوا بلا جلفو بكلوا بلا أما مالين دين بلا جلفو مالي كنا بدي كليني أما كم بباسيته أما مسألة ترى كلنا كجمانا دين كنا فولي نanduna mo ngasila okaya fama ala ninkira kama d'accord o jaranye Ibrahim Yatasai donc Malien ale ni ale de wele bi amina ndama ka fena sabula ale fana kun kene ka do afana fen jamanya afana fen chama famia ni mboro la mina kuma munka o ye Malien le conseil supérieur de la diaspora malienne no ye monsieur Chérif Kayoré anya e ka fo o ye demendo ken nga nyeshi ka région ma no e premier région e Malien o fana kera samedi temeni fana kun kene kono no e maison de la presse o ye munge ni jakulu farla nyonka jakulu munu be Malien ko ubina seka na jiri walla kay marala hokumu kono anya e ka fo Air Burkina o tege dira nyoma ni nga fra agence de communication agence de voyage doka no ye Africa Air Malien ko avion de bina panga bo Bamako le 26 de ce mois ni nga ta chongo kay Tcherno Ndiaye ndamina do fana na ko fana wala émission kono o temene ko fe ka bo ntukuni amina labani mu Malien semaine temeni anya e ka fo Salif Keita ni ale anga Mali artiste bay Salif Keita ale damagara fen jamana yi kuma do fanga président de la république no El Hadji Ibrahim Boubacar Keita yi Malien akoka koro ka kofle doni ko sabula ko sali chama ka ke Malien na centre ani nord la Malien ne Tcherno ma kuma sabula ni anya jatemino ke ka ulika jo sabati o mun sabatira ni Tcherno bino wala aka émission na o fana bina soro bitay ngono wala aw ka se ka fenjama famiyala o ni mina ke anga bi émission yi amina munda aw kloka ka se ka aw masala ko sobe Malien amba damene ni marché mun kera juma temeni amadu ko ma chamana yani juma che ni mafli opposition ngo uye kuma chama vo réseaux sociaux ni telo ya fenjama vo ka appel ke ka nyefo Malien ni ko beka bo kanga tanga force armée malienne ni nga se ko soutenir fali bamu na be ka ke ango sura nord la ani centre la o dugulin te Malien shila o ko lu fana opposition ngo wu ko conférence de presse mu nge maison de la presse la alamsa jant meni o kono na ku fen chama fo ko ku tina dawo na obligé joke ni nga tama fana ko niso gwaira ka nyeshi fali mu na kira ango sura Malien o onya e ka fo ko akila ku nyambaye nga juma temeni ma chama ya ira ka foko we ko chama nye marching kono fen jama vra ira ku keneka ma mun tara marching na ngo chama umbe mun no soma ja
dɔw kun nisɔndiya mɛ dɔw kun nisɔn ma diya k'a sababu kɛ fɛn caman ye maliyɛnw ko sabula dɔw ta kun yɛrɛ kun ye marche in na k'a yira k'a fɔ ko faransi mun ni ale nalen don k'a bɛna anw maliyɛnw dɛmɛ anw ka kɛlɛ la ko faransi ye complice ye nin ko in kɔnɔ ko fagali caman bɛ ka kɛ ko faransi b'a caman kalama caman y'a yira k'a fɔ maliyɛnw olu kun ka laɲini ye u k'a mɛn opposition mɔgɔw da kɔnɔ u ka faransi dénoncer u ka kuma faransi kan k'a yira k'a fɔ an b'a la k'u lajɛ u nalen don dɛmɛ mun na a dɛmɛ tɛ ka kɛ an ji c'est à dire a tɛ ka kɛ an jimi sira ye maliyɛnw o hukumu fana kɔnɔ opposition mɔgɔw caman y'a yira kɛnɛ kɔnɔ an ye caman ɲininka caman y'a yira k'a fɔ k'olu nisɔn ma diya kosɛbɛ olu y'a ye k'a fɔ opposition mɔgɔ bɛ yen k'u bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u caman bɛɛ tun bɛ u bɛɛ ye kumaw ta ni ka fɛn caman fɔ sɔrɔdasiw ka faliba mun n'a bɛ ka kɛ mali kɔrɔnfɛ fɛ ko u caman ye kuma fɔ kumaw k'u dabirilen don caman y'a yira k'a fɔ u ka kumaw yɛrɛ tun tɛ kelen ye bɛɛ n'i ta kɛ kun dɔw ko IBK de ka démissionner dɔw ta yɛrɛ ye ko fɛn caman bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ n'o ye wari caman bɛ ka du jamana in kɔnɔ ko faamaw u dɛsɛra u b'a ɲini u fɛ u ka bɔ yen o kɔfɛ ko sɔrɔdasiw bɛ ka fali mun kɛ ko an ka mali gouvernement nɔ b'a la ko sabula u dɛsɛra u ka démissionner o maliyɛnw maa minnu wele bɛ kɛnɛ in kɔnɔ n'o ye an yɛrɛ balima maliyɛnw ye an yɛrɛ tun kɛnɛ kɔnɔ caman y'a yira k'olu ma nisɔndiya kosɛbɛ yatasa ye nakun dɔw ye an bɛna fɛn walawala aw ye kuma minnu fɔra kɛnɛ in kɔnɔ yatasa yɛrɛ hakilila ye mun ye marche tɛmɛnen in na est ce que marche nafa yera la wa walima nafa ma y'a la yatasa ye somɔgɔ bɛ n da magara kuma la sa i yɛrɛ y'a mɛn marche tɛmɛnen an bɛɛ tun bɛ juma tɛmɛnen an bɛɛ tun bɛ marche kɛyɔrɔ la an y'a mɛn ko an ka force armée malienne k'an ka t'u soutenir ko faliban bɛ ka kɛ an ka taa an ka nisɔngoya yira ne tun y'a ye e yɛrɛ tun ye wulikajɔ caman k'a la nka e hakilila ye mun ye marche tɛmɛnen na c'est-à-dire a ko kɛcogo ɲɛna wa n b'a fɔ awuzu bilahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad sallim marche in depuis a ma daminɛ ka kɛ publication fɔlɔ mun kɛra a y'a sɛbɛn en français la ko malidenw a ye wuli nin wagati dɔ commencé la kelen ne y'o ta n y'o noté n y'o bila ne b'a bila n kunkolo kɔnɔ bon ne bolo bi an bɛ niveau jumɛn na wagati sera filanan u tila ka n'a sɛbɛn ka n'a jira ko ka an ka sɔrɔsiw dɛmɛ sabanan hakilina kura min bɛ yen parce que bɛɛ n'i ŋaniya de don ni opposition bɛnnen don an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ tigɛ yen. donc e bolo opposition bɛnnen tɛ. non ni opposition bɛnnen don Dakar 2012 an kun t'o ladege yan moi je suis dans l'opposition a ɲɛma ka hakilina miirina n ka nafolo k'a ta ka don ka kɛlɛ kɛ n'a ye. e yɛrɛ y'o kɛ. aw tugula maliyɛn na ni opposition bɛnnen don est ce que premier tour depuis o la kɛlɛ ma jigin u b'a jiginna mais bɛɛ ko ko n ka fanga de sɔrɔ ne kɔni ye mun ye ɲɛna marche in na ne ye ladilikan di. o ye ladilikan jumɛn. o ladilikan mun a don a tɛ mali permettre an ka taa marche in na Salif Keita dusu la ka wuli ka a kuma in fɔ o su ne ko a su o kuma mun fɔra Salif y'o fɔ opposition de tun kan k'o fɔ kɛnɛ kan en français mais opposition y'a fɔ kɛnɛ kan zana de la. zana la cogo di. u y'a fɔ cogoya min na jana na n fa Sumayila Sise n bɛ fugula mɔgɔw kun na ale ye chef de file de opposition ye a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana ka bɔ kɔfɛ k'i bɛna anw dɛmɛ ɲɛdonya dɔ bɛ an tɛ sɔn o ma même n'i bɛna an dɛmɛ non c'est pas ça qu'on parle. Salif ye mun fɔ Sumayila kun kan k'a yira a participer Makɔrɔ c'est un petit gamin i bɛ ka i kɔlɔsi Makɔrɔ na Sumayila mun bɛ sara 41 millions et quelques par mois ka jamana fanga k'a suit n'a y'a ye erreur la a bɛ taa ɲɛfɔ a ye i bɛ nin erreur la nin bila mais non ale m'o kɛ. Salif Keita mun ye artiste ye jamana t'a sara o de bɔra k'a déclarer en 30 minutes Faransi lamagara tubabu bɛ siran jama dɔrɔn de ɲɛ o Sumayila bɛ mun de ye a ma mun ye tuguni diɲɛ kɔnɔ o de la n b'a fɔ ne fa Sumayila bɛ yafa o ma minnu b'a kɛrɛfɛ n'u m'a ladi ka tiɲɛ fɔ a ye k'a fɔ Sumayila Sise na i ka fara gouvernement kan ni hakilina ye baara ka kɛ u bɛ k'a nɛgɛ mais ta se mo Sumayila y'a yira ka kuma dɔ la ko ale bɛ gɛrɛ Ibrahima Boubacar Keita ko IBK ta ne lamɛn ne yɛrɛ ka émission dɔ senfɛ a kɛrɛfɛ n y'a ɲininka a y'o de fɔ e bɛ mun faamuya o la est ce que en réalité e bolo fanga minnu bɛ baara la IBK ninnu u bɛ k'a lamɛn wa a ka baara kɔnɔ wa. hayi n'u t'i lamɛn baara kɔnɔna na ala IBK ye Sumayila wele a bɛ siɲɛ 5 siɲɛ 6
hali nuti la mi be bara konnala en tant que ale jamana ko dew nya ale bunya u kera ale fe ale be yoro na bi ale manga se ka marsi yere ka do ala ka organiser ko marsi meti jo ka fo ko président ka démissionner ko marsi meti jo ko ka fo président 2 milliards détourner ko marsi meti jo ka fo ko président ma mina sanga armée ole ya anga armée be 22% de ta anga économie na bi ole be injecter nord la bi to ko te wata made e be dele me musa ne be flam musa ole be ke ka armée soutenir nord la opposition manka jonoy opposition ka wili pile ka frasim malo jira jiena ambe wili ambe tu opposition ko to ba ko siran jama to ni yaye mo chame mo lisu batili jalaki obe ko to kuma ko nala ko wa ka ta france de no sabati no se kunyu be akora lise sina be jena yo a mo jume be amake munyena ne sumola sisete me kala sema la makanyena me akeru benina fefe be kulu la keru benina merci amanya bi amanya si merci uka kuma be farle nyonga mo shite muni munga kuma kera kele mo rusi be ka kuma nyamine ayin kumine ayin hakilimine parce que même nambe armée soutenu amana ke tuko fanga bene ne bete ay fo ne bete ay ko ni ya fotoro ne ba tawo akilla wa ti sebere mo rusi be yofo mo melal be tirga kuma ka kele jera nyala sura simu no messa u dew ye yatime dewnde soko ate afraku ga salaire be continuer fu dew ma 18 ans so ale be preka ke avocat ambe état attaqué état ka siko ko salaire no duma ko kuma ka nyana madame Sikate Tusso kuma nyana yoro dolala mais moyen dabaliya pa général Senko Koulibaly on dit belle génération clé ni Mali d'Afrila à d'Afrila en bella jelene Senko ani Paul Bero uli nana kuma mfo démission kuma mo la kasma kunta feka kuma de Senko ko nego ibeka aba fo démission mais ulu makutana so sudi umakuna so sudi supporter uba ule mafwa lori fo nego ibeka aba ko démission ako ibeka démission ibeka jamana janfa ibeka surasu janfa ibeka de ana no fe mo ubeka jamana wortu ni mo semo anga bolito boroko na ngaso ni mo wiye zentu ka klela u kala milliardaire uye zentu ka klela ka sar ko maw ilisu fo glaniu asar ko maw be mi biamero o kera ulu klela flana ni ay norme na bi jon kledo ulutia u yekulita ke kle saba norme na gawo mena tomotu mena kidal mena esra ka kidal le kibra e ka mili e abuka kule ka 1230 milliards ay audit ke abata la chaque mois de mars financier be audit ke ka la ke ay ta la ke jonne tara norla jalisi apparaît tambolo atsika ke jalisi apparaît sans câble gablo tulo la signa pepi apparaît fu fala kidi donc le coup d'état à 180 alerte la Dakar 14 mars ne wilaya kata Dakar 22 mars ne so Dakar de billahi an ko Sénégal nyen odo an Sénégal a ben ala ta ko Sénégal nyen odo ne kon be se ka mun fo ne mali janfa Senko Koulibaly ba kon nala ah ale ay sanani ke ani be ka be baraka jongo fe ne moy mali janfa ale mali janfa donc e bolo kan kuma ko ibi ka démissionner kuma nyina mate non ne ma so kuma ma ne ma so kuma ma ne ko be se ka so kuma ma anga bo anga France dénoncer ay binete ibe ka fe ko mais en France dénoncer tout parce que en France dénoncer tout comme la France islam ma kuma do la say ne bi no souligner iko ko France te war foi dam ne do ngani ni na mbora kala maka fo ko Mali budget la amma budget national la France be 30% de Mali maka Mali deme financièrement na fin chama non oye wajibi de mo ma gorma me tout comme na mo gorma famille Mali salaire bere était 10 milliards par mois mais il va soro du korobe dobe sara ka kura do di oyi wajibi be ba do économie sur kulobe na ala oyo odi mais France de wili ka wanda ma bi kan ta nord kala la mo shiti se ko foko France boke abe boanga budget national de la ne nyeya yenyela ya manda yenyela ni soro suko dumuni mandat tatola yenyela ne nye kise ne ka marché famba be ministère de la sécurité ministère de la défense n'était yoro ton parce que akumulo te na wula ko ke ne be ye ne be bo donné la ni be ne nyini bitane so ma métaphorique ya fait métaphorique en fait meta gatige de nyina Allah subhanahu wa ta'ala bolo bo abe banga biliser de la
o jagoya ye ni kalo sera sa France be doke kan dafa 30% do be sara ko juru koro la juru be tene mana fo ni be juru ta banki bolo doro afra jamana la be juru ta bayero bolo o to ga mais bolo est ce que dans sama ka bo France bolo est ce que am su ko kiro bon na era kan tan ere ne fendo fo Umar Bambachi akadine doni Umar Bambachi akadine doni o le nané débat doké par rapport Boubou Cissé moment de me para do konnana ala nyaay gouvernement ko kayira mon père Ibrahim Boubacar Keïta la ci ate ba de fenyi Moussa Mara kaka wili ka jo ibe kaka wili ka jo asenga ana fen kemeni mu bambe mbi avec un bénéfice Sénégal de bolo ne transporter ne ka camion tra Dakar folo ne be 1400 litres de camion ma kata Dakar ata ne ka produit Dakar 1400 de consommation Dakar a exigé bi 1400 Dakar ne be 500 litres de réservoir ta o ko sini mobilier Dakar na se mobilier Dakar na anga mobilier na to jago ya faka isa Dakar eso ko ba sare ko no ati ro shine Dakar ni malite ko so o te nyedo ya 2010 kai pombe ka kila amena bo Sénégal amena yedama abi Côte d'Ivoire ame ciment à 100% able wati willa ka ta charge malioye ka bakta ka na kai pona ka klara be ciment jigi ko de doina ka blakata ya fait déplacement là Sénégal jorona charge oui trop mobili ka aki déclaration wa wolon fly sans compter fatri miseni c'est que nous on perd par jour au Sénégal aujourd'hui 500 millions de francs CFA. Oh mais en sama ka bo parce que le fait que nous en France dénoncer juma temeni marché le mot français dénoncer chama ya ira ni ya kina kono chama ya ira ko fo ko de France ma bo da kono fio chama ya a politique kuma fo oh chama bla lu contre la ne real ne ma famille sur yoro la mais e kun bolo ko France dénoncer to mais est ce que fana kuma ba ko France ka bo mali la non France ka bo mali la ne mo we chien fo France ka bo mali la Soumala comme c'est qu'à dénoncer auto kadira quand même kafko guéri parce que n'est-ce que mon retour fond Soumala teo allez nimwe allez chef de file d'opposition allez FSD président et puis allez deuxième personnalité du Mali n'est pas na Mali au ta gouvernement bara nous gouvernement ba ta Soumala si bara o yo wajibi allez kunganga ina a participer ça c'est la complice de France importance be toi là comment ina Mali ko là Dieu ba ya nyela France ba ta nakt France bi nyesama no ya sobe ka kelenga nga na folo de kama uba essayer wa économie pourquoi uba négocier en nous yo manche kelen te faire na folo ko kelen de ibe kama na ni so so yale so so mo na bi ka kelen la so so na njo kelen la elebe na njo kelen la atite kelen o akera Dieu benyana unuka armement kato kumbe ka 50 millions francs CFA diruma a folo ko désarmer ko la do mani ko kala makia unuka minani majo Niger ma envie avertir frontière ba ani Libye nyonja frontière tani Libye nyonja ku installer ka wata ka tuma ko jamana ko diolo ko clan ko onya mais no kera anga Mali la jeli anga intérêt toy mo shima sigina yi jinya ko ibi ka kele mu be bia ko masigina yi jinya ko kala be ke président ni ko sobe mais ala ya ka gatiga maka kona ne ibi ka tembi enyebe mo ko jumina bi mu musika ke Mali président ne suma la société ambe aller les supporter mais il faut que Soumala ka donc ko jamana ko ndiw mo ko bala akana barake faso ye aka activiste toy aka kelfa mo toy Soumala ka kuma kan kele avec jamana basiki kuma kan kele donc du fait que moi France dénoncer maintenant il faut que France c'est ka bon malla est ce que les France pour malla on bi yoro muna bi on yɛrɛ bɛna se k'an yɛrɛ défend wa ne France bɔra Mali la 2013 comme ngira ka o y'a sɔrɔ rebelle tun bɛna na fo Bamako yan o ma dogo Mali France de nana dɛmɛ bɛɛ b'o dɔn o kɛra o waati yɛrɛ an y'u bonya kosɛbɛ an y'u remercier an y'u fɛn caman fɔ an bɛɛ kulela ko France mais ko nana se yɔrɔ dɔ la on voit que réellement que c'est est ce que sincérité bɛ ka base an n'u ni ɲɔgɔn cɛ bon Maliens tun bɛ ka dénoncer nin waati in na ko France ka taa marché yɛrɛ dɔw bɛɛ de tun bɛ k'o fɔ surasi muso dɔw tun bɛ yen ko France ka taa o tɛ France fɛ an bɛ se ka France dénoncer ka sɔrɔ an ma fɔ France ka taa parce que tubabu siran fɛn fɛn o ye jama malo ye i y'a faamuya e bolo ni France taara non ni France taara u bɛ donner Alizé le b'u bila parce que i b'a dɔn jamana ko le pays bɛ kɛ intérêt de suit djihadistes bɛ na yen installer u bɛ yen kɛ drogue jigin yɔrɔ ye u bɛ drogue jigin ye avion atterrir la an ka nord la o ma kɛ yan o ma kɛ jamana in kɔnɔ yan u bɛ yen kɛ drogue feere yɔrɔ ye u b'a la don Alizé u b'a la don fan bɛɛ lajɛlen essence ka nɔgɔn Kidal ka tɛmɛ Mali kan Bamako kan mais a bɔra jumɛn a bɔ Alizé de ka na
mais sira bɛ yira faransi la de a pilisi bɛɛ mɔgɔw bɛ mun kɔ bɛɛ sɛbɛ y'i sɛbɛ de fo ɲɛmɔgɔw de ka wuli k'a jira faute ye aw faransi de ye 2012 bɛ kɛ wagati ne terikɛ dɔ bɛ a ye machine ta a ko yatisa ye walayi guerre de ye a ko pelle bɛ taa mun kɛ nord la a ko bulldozer bɛ taa mun kɛ nord la D8 filɛ nin ka taa a ko compacteur bɛ taa mun kɛ a ko chargeur bɛ taa mun kɛ nord la bennu bɛ taa mun kɛ nord la ressources b'an bolo i bɛ sanu sɔrɔ nord la cɛlo kelen kɔnɔ n'i y'i jɔ k'i bolo kɛ tan bilahi i bɛ sanu sɔrɔ yen mais nous ka négocier avec France il y a pas de problème négocier comment négocier sanu m'an fɛ aw de y'an ka colonisation ye a y'a lajɛ a bɛ se ka kɛ cogoya min na aw b'a fɛ ni o ye an bɛ mun sɔrɔ an b'o sɔrɔ aw bɛ mun sɔrɔ aw b'o sɔrɔ an ka emploi bɛ créer o ka fisa an ka wariden minnu bɛ taa faga fo falaki so an ka sɔrɔsiw u ye baara kɛ tile fila in na u ma baara kɛ bɛɛ y'a ye u bɛ mɔgɔ minɛw na u bɛ ka kɛ u bɛ ka rebelle minɛ u bɛ k'u ka minɛn minɛ d'accord mais maintenant Yatasa ye vraiment i ka nin kuma in a diyara n ye kosɛbɛ le fait que i y'a walawala ka se ka nin ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ hali bi faransi ka taa ka bɔ mali kɔnɔ est ce que u y'a fura ye est ce que faransi an ka faransi gɛn bi k'a sɔrɔ anw de kama don Russie bolo est ce que u y'a fura ye réellement faransi tɛ se ka taa bon maintenant faransi tɛ se ka taga maintenant an kan ka mun de kɛ e ko k'an dénoncer qu'est ce que les maliens an kan ka mun de kɛ maintenant ka se ka an banbɔ o kan bon pour que ka faransi appuyer ka pression bila faransi kan walasa u ka se ka ne b'o fɔ bi jabarani kan bi mali jeunesse an ka wuli an ka fara ɲɔgɔn kan an ka mɔgɔkɔrɔbaw to yen n'olu ko k'olu ma fali an denmisɛnninw an ka taa sitting kɛ faransi ambassade la mais m'o kɛra o caman non o sitting mun kɛra nin côté bɛ taa nin côté tɛ taa o tɛ sitting ɲɛnama ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ko jamana in y'anw de ka avenir ye an ka taa sitting kɛ faransi ou bien an ka sitting kɛ an ka boulevard de banan kan m'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw ni mɔgɔkɔrɔbaw b'a la ne t'a la dɛ jeunesse mais an ka kumakan kan ka kɛ an bɛ ka kumakan bɛ kɛ mun ye faransi ka réalité yira an na mali kɛri ye faransi nɔ ye bi a bɛ ka tɛmɛ rebelle fɛ a bɛ ka tɛmɛ MNLA mɔgɔw fɛ parce que Kidali aéroport international de avion bɛ wuli direct ka jigin Kidali a bɛ taa mun de bila yen e b'o kalama o ma kɛ bi tile la o kɛra depuis a tɛ tɛmɛ tile la o bɛ kɛ o surtout bi tile mun fanga b'u la dɔw bɛ k'a fɔ ko aéroport bɛ ka jɔ tiɲɛ ka da o prévu tɛ ne bolo mais ne kɔni b'a dɔn kɔni avion bɛ bɔ sanfɛ ka taa jigin Kidali bɛɛ b'o dɔn o la réalité ni ma jeunesse wulila sisan ka dunu minɛ ka carré minɛ sɔrɔsi muso minnu bɛ kati u ka t'u ka sitting na u ka kan da la kan Sunjata da la pendant 4 semaines ka kule ka faransi dénoncer faransi va être face avec nous an ka ɲɛmɔgɔw ma farin dɛ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ siran faransi ɲɛ dɛ parce que a bɛɛ opposition fila majorité kan a bɛɛ donc sisan an ka kuma la i fɛ ka fɔ sa opposition ka marche tɛmɛnen ma kɛ marche ye non ne kɔni ne ma sɔn a ma a kɛra échec ye ne ma sɔn ne kɔni ma sɔn franchement parler parce que a kɛra zanandaw de ye zanandaw cogo di Bakari Dian a taara fɔ yen ko i ka n'a denw de bɛ ka wari d'u ma n'a terikɛw mais o ma to kama o ma taa ko faama de ya faama ma prévu yira o la télé la ko nin sɔrɔ ou bien aw m'o ye o kɛra si vous parlez aw ta de ko faama mais i bɛ ka n'a den ye mun dun il faut écrire au journal i ka bila diɲɛ kɔnɔ o publier Facebook kan o y'u ka ko ye ou bien u ma t'o de kama ou bien u ma t'o de kama taro de kama a bolo taro kama i bɛ ka n'a den ye mun dun ne ma o ye o kuma fɔ ko ye dɛ général Gamou bi a bɛ nord Darou Damel a bɛ nord la bi Bɛma bɛ nord la bi i t'i miiri an ka officier ba la bi ko mun tɛ nord la mais u bɛ k'a don denmisɛnninw kun na ko wa ko généraux dalen bɛ yan ko denmisɛnninw bɛ ka faga nord la ye nkalon tɛ yen nkalon don bi nkalon don sini général Barbar k'a don i kana k'i ka bureau climatisé bila sa ka di yan e ma Gamou ye nord la e ma fɛn ye ko nord la joli e ma Darou Damel ye nord la oui mais ale ka dɔgɔn et puis ale ye ministre de lui le ministre mais c'est ministre ka taa nord la ni tɛ kɛlɛban fɛ yan est ce que généraux caman man ka ye généraux fɛn fɛn kan ka ye a bɛɛ bɛ yen bi a bɛɛ bɛ yen DDR ɲɛmɔgɔ ye Gamou de Gamou bɛ nord la bi Gamou y'a yira depuis ala ye diɲɛ bɛɛ ko an ka affrontement de kɛ o ye Gamou mango ye IBK yan fo ye Gamou b'a place la Darou Damel nana a bɛ baara in don an ka dénonciation na Gamou fɛn nana général Gamou nana jɔnni place ta ale Darou Damel kelen Darou Damel jɔnni place ta général Pujugu DDR la olu de bɛ mɔgɔw ta olu de bɛ mɔgɔw former o de b'u bɛɛ de filɛ nin la bi Gamou tɛ Bamakɔ fɛ Gamou b'a dɔn n'an bilala face à face la ko dɔ bɛ se ka kɛ ko dɔ bɛ ɲɛnabɔ u bɛ filani minnu ta ka $100 $200 d'olu ma k'olu bila an ka sɔrɔsiw bɛ se k'olu bɛɛ minɛ
sini o tu duruma comme quoi cɛ dalen bɛ bana la k'u ka to offense kɛ dɔɔni n t'a dɔn n'i y'a lamɛn mais o bɛ ka kɛ bi o tɛ ka kɛ tout est attaqué. D'accord, maintenant pour que yanga sujet folo yi anga se ka o kunche maintenant mun de bɛ bolo ka ɲɛsi kuma jumɛn bɛ bolo rapidement ka ɲɛsi opposition mɔgɔw ma n'u bɛ ɲɛ u ka ni ɲɔgɔnna marche wɛrɛ labɛn siɲɛ wɛrɛ u kan ka mun de kɛ an ka kɛwalew kan ka kɛ mun bɛ ne fɛ opposition mɔgɔw ne bɛ n fa dɔrɔn de jalaki et puis ne bɛ kuma n fa de fɛ a ka kuma bɛ a k'olu dabila dɔɔnin dɔrɔn a k'i ɲɛsin Maliko ma Maliendenw jigi bɛ Ala kan o jigi bɛ Soumaila Cissé kan n'a wulila n'a ko an ka taa sɔrɔsiw de dɛmɛ ka n'ale bi u ka kuma ko n da yɛlɛmana n da ma yɛlɛma n ye tiɲɛ de ye sɔrɔsiw dɛmɛ ni réalité a bɛ dɛmɛ ni kun mun ye ka Faransi dénoncer n bɛ taa donc faut France ka dénoncer ka o n bɛ taa sinon n'a bɛ taa ko IBK de ye wari dun ko Soumaila ye wari dun ko 1230 milliards ne t'a la n tɛ taa yɔrɔ si. D'accord, Yatasa yi maintenant yana ngana sujet wɛrɛ la Maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka Yatasa yi ka kuma mɛn a tɛ tɛmɛ nin kan a y'a fɔ cogo o cogo n yɛrɛ tun bɛ juma tɛmɛnen a b'a kalama k'a fɔ anw ka jamana ye jamana mun bɛ yen ko degun bɛ ka kana yɔrɔ mun na Maliyɛnw o ye anw ka sɔrɔsiw ka fanfɛla ye sɔrɔsiw n'i ma fili an yɛrɛ ye fɛn caman fɔ a kan ouverture média kelen na yan Maliyɛnw datigi de bɛ ka kɛ anw ka sɔrɔsiw la n'o y'an ka forces armées maliennes ye muso caman bɛ yen minnu bɛ filiya la bi Maliyɛnw anw de fɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ an y'o fɔ ladilikanw caman na nka n k'o dɛmɛ u tɛ se ka ɲɛ cogo na sugu si la fo an bɛɛ ka wuli an k'an jɔ an k'an yɛrɛ kɛ cɛ kelen ye ka dénonciation kɛ Maliyɛnw ka kuma Faransi fɛ olu minnu nana k'u bɛna an dɛmɛ ka kuma fɔ an ye nka juma tɛmɛnen opposition mɔgɔw ka marche kɛw la Maliyɛnw mɔgɔ caman ye mun fɔ an yɛrɛ ka jateminɛ taara a kan kumaw dabirila Maliyɛnw opposition mɔgɔw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a maa o maa kun bɛ yen di tɔgɔ fɔ kɛ a dabirila kumaw fɔra ɲɔgɔn kɔ nka an yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ kuma belebeleba tun ye mun ye ni o ye ko Ibrahim Boubacar Keita n'o ye IBK ye ko ka démissionner Maliyɛnw o de tun b'u tila caman da kɔnɔ ɔ Yatasa y'a fɔ cogo min na laɲini tun ye jumɛn ye o ye ka taa dɛmɛ lase anw ka force armée malienne mɔgɔw ma u ye kuma damadɔ fɔ kɛnɛ kan kuma minnu bɛ k'olu nafa bonyana n'o fɔlɔfɔlɔ o ye ka se k'a lajɛ ka kaburudon dilan sɔrɔsiw ye walasa ni sɔrɔsiw nana u ka se ka da yan k'a fɔ ko nin ye sɔrɔsiw ka kaburudon ye o nafa ka bon Maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u ye audit minnu mana fɔ ko ka jateminɛ kɛ Yatasa ye da sera a ma a yɛrɛ ye kuma caman fɔ n yɛrɛ tun tɛ mun kalama a ko kɔnɔ nka laɲini tun ye mun ye ka taa kuma bɛɛ b'a dɔn Faransi nana k'a bɛna anw ka jamana dɛmɛ Maliyɛnw walasa anw ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ walasa ni terroriste ninnu u kana se ka dadigi kɛ anw na u bɛ ka caya cogo min na u bɛ ka caya ten ɔ k'olu nana kɛlɛ fara la ɔ anw dun y'a ye k'a fɔ 2013 u bɛna anw dɛmɛ waati min na Maliyɛnw jamana in kɔnɔ yan o dɛmɛni o kɛra u ye terroriste ninnu caman faga nka kɔfɛ k'u nana taa sira wɛrɛ kan a taalen o sira wɛrɛ kan a ka kan ni ɲɛmɔgɔw bɔra k'u bɛ jamanadenw dɛmɛ ɲɛmɔgɔw kan ka kɛ jamanaden bɛɛ kelen kelenna da de Maliyɛnw kan bɛɛ ka kungo fɔ bɛɛ kelen kelenna ɲɛmɔgɔ kan k'o de fɔ nka opposition mɔgɔw ka nin marche tɛmɛnen Maliyɛnw a jɛngɛna caman y'a yira k'a fɔ u ma foyi faamuya taali in na mɔgɔ yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ marche kɛyɔrɔ la a dɔw Maliyɛnw n yɛrɛ tun bɛ yen nka Yatasa ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan Maliyɛnw nka yanni an ka tɛmɛ o kan an bɛ taa sujet filanan na o kɔfɛ an bɛna téléphone bila Salif Keita fana bɔra ka kuma caman fɔ o ko kelen na ko Faransi de ye ko fɛn bɛ Mali kɔnɔ Faransi de b'a bɛɛ kalama wa Faransi de nɔ y'a bɛɛ ye a tilala ka na kuma Ibrahim Boubacar Keita fɛ ko a b'o wele k'a kɔrɔ kumakanw na Maliyɛnw an bɛna téléphone bila mɔgɔ caman a bɛna weleliw kɛ ka hakilataw fɔ a la nka yanni an ka s'o ma samedi tɛmɛnen conseil supérieur de la diaspora mɔgɔw n'o ye Mohamed Cherif Haidara ka yɔrɔ ale de ye a ɲɛmɔgɔba ye conseil supérieur de la diaspora mun n'u ka wulikajɔ de ye ka se ka Maliyɛn minnu bɛ yen k'u sigilen don kɔfɛ les Maliens de l'extérieur k'u ka haminakow dɛmɛ k'u dɛmɛ fɛn caman na a ka se ka ban cogo min na Maliyɛnw samedi tɛmɛnen an y'a ye k'a fɔ Air Burkina ani ka fara CSD mɔgɔw kan ko gouvernement fana y'u dɛmɛ a la kosɛbɛ n'o ye Boubou Cissé ka gouvernement ye Maliyɛnw ko avion de bɛna pan daminɛ ni ka bɔ Bamako le 26 de ce mois ni ka taa a Yongo Kayiba Jabate ko bɛna kɛ baara daminɛnen ye l'aéroport international de Kayi Maliyɛnw b'o o wele ko l'aéroport d'Agdag de Kayi a bɛna baaraw daminɛ le 26
k'u b'a ɲini bɛɛ fɛ ka i ka bɛɛ ka na i ka taa billet ta ka don ka taa Kaye ka tila ka sigi u kɛmɛ ka a baaraw daminɛ ka ban maliyɛnw o hukumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ nin ye ko ɲumanba ye mun ka ɲi anw ka Mali maliyɛn minnu bɛ yen k'u bɔ Kaye a bɛ kɛ sababu ye maa minnu fɛna investissement kɛ Kaye dugu kɔnɔna na a bɛ se ka Kaye yiriwa kosɛbɛ maliyɛnw nin baara ɲumanba in ni de kɛra CSD mɔgɔw fɛ olu minnu ye dɛmɛ kɛ nin ko la ka se ka fara agence de voyage minnu bɛ yen k'olu fana ka baara ye nin ye ka billet feere mɔgɔw ma olu fana ye wulikajɔ sabati a ko la kosɛbɛ nka an bɛna tila ka don ko in détail la waati nataw la ni ka o fɔ aw ye n'an bɔr'o la an bɛ taa Salif Keita la maliyɛnw Salif Keita ye an ka Mali artiste ba ye a dɔnnen don depuis kunu génération fo ka na bila bi génération na maliyɛnw Salif ka dɔnkili kɔfɛ citoyen don Salif n'a b'a hakilata fɔ jamana ko la o tɛ bi ko ye nka semaine tɛmɛnen an y'a ye k'a fɔ Salif y'a hakilata fɔ Faransi u ka nali mun kɛra Mali kɔnɔ yan ko mun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ a ye kuma caman fɔ ni ka ɲɛsin président yɛrɛ ma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye nka maliyɛnw kalo tɛmɛnen an bɛɛ bɔra kalama k'a fɔ Afrique jamana caman président ni ka fara Ibrahim Boubacar Keita kan n'o ye anw yɛrɛ ka Mali président ye u caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ Irisi jamana na u taalen ɲɔgɔn sɔrɔ Irisi jamana na a taa kun ye ka se ka kuma bɛnkanw ka se ka sabati anw ni Irisi cɛ u ka se ka n'an dɛmɛ kɛlɛ minnu ni a yongolen don an kunna ka se k'an dɛmɛ a la walasa a bɛ se ka ban cogo min na maliyɛnw Salif Keita ni ale y'anw ka Mali artiste ba ye a yɛrɛ tun bɛ Irisi o don o kɔnɔna na discours kɛlen k'a ban Salif yɛrɛ a gɛrɛla anw ka président de la République la maliyɛnw ni ka kuma ŋunu a tulo kɔrɔ caman y'a yira k'a fɔ kuma ninnu b'a yira k'a fɔ Salif ye président yɛrɛ félicité de tellement que discours in a fɔcogo ɲɛna a ɲɛna kosɛbɛ nka bɛɛ b'a dɔn discours in a fɔlen anw ka président fɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita maliyɛnw a nana ni kɛlɛ ye Faransi ni Paris ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Faransi ye kɛlɛw cayara Faransi commencera ni ka se k'u ka ministres bila ka na anw ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ nana ye k'a fɔ ɲɔgɔn kɛlɛya o bɛ ka don Faransi président ani anw ka Mali président cɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye maliyɛnw an ma bali foyi la o waati damadɔ Ndeliman an y'a ye ko attaque wɛrɛ kɛra yen tuguni o Ndeliman ni attaque kɛra yen maa caman fatura o fatuli senfɛ IBK ye tile 2 kɛ maliyɛnw k'a sɔrɔ a ma bɔ ka se ka kuma a ka jamanadenw ye o tile 2 in jateminɛw y'a yira k'a fɔ an ka service de renseignement olu de tun bɛ wuli ka jɔ la k'a ko ɲɛɲini ko mun ye anw ka sɔrɔdasiw sɔrɔ Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ a kow kɛra cogo jumɛn mun de ye u sɔrɔ kan kɔnɔna na maliyɛnw nin sera ka kɛ cogo na sugu jumɛn na an ma bali foyi la o semaine bɛɛ kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita a y'a kunsi yɔrɔ jumɛn maliyɛnw n'o ye Gao ye a taara Gao ni ka se ka taa anw ka sɔrɔdasiw voir ka kuma u fɛ k'u n'u hakililaw jira ɲɔgɔn na nka maliyɛnw an ma bali foyi la o tile damadɔ dɔrɔn Ibrahim Boubacar Keita yera Faransi n'o ye Emmanuel Macron ye u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a photo tun bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ réseaux sociaux ka telew y'a yira maliyɛnw u taara ɲɔgɔn ye bon kɔnɔ ka se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ o yeli mun kɛra Salif Keita bɔra o de la maliyɛnw sabula ale y'a ye k'a fɔ Irisi jamana kan président ye kuma mun fɔ ni ka ɲɛsin Faransi ma a ma Faransi da a tɔgɔ ma nka a ye kuma dɔ fɔ Poutine ye k'a fɔ ko kɛlɛ mun bɛ yen n'a bɛ anw dala Mali kɔnɔ yan k'a imposer don anw kan de ko anw mɔgɔ bɛ dɛmɛ la Irisi ka wuli joona ni ka se ka na Mali dɛmɛ pour que ni kɛlɛ in ka se ka ban anw ka jamana kɔnɔ maliyɛnw u ma tulo la Salif Keita k'a y'a kunsi États-Unis ma n'o ye Amérique jamana ye a taalen de y'o la a b'o kɔnɔna na a ma bali foyi la a ye nin video in ye ani nin image ninnu ye ani Emmanuel Macron tɔgɔ min ɲɔgɔn bolo i b'a fɔ anw fana y'a ye cogo min na o kamana bɔ a senfɛ Salif Keita fana bɔra ni ka video kunkurunin kɛ ka kuma caman fɔ ka ɲɛsin président ma o kuma ninnu maa caman y'a mɛn Mali kɔnɔ yan maliyɛnw donc an bɛna téléphone de bila o la yanni téléphone ka bila mɛ ɲɛsin Yatasa ma ka Yatasa ye ɲininka kosɛbɛ an ka se ka a walawala aw ye dɔɔni Yatasa ye i ye Salif ka kuma mɛn a kumana ka ɲɛsin Faransi kelen de ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ko in na Faransi peut-être Faransi n'est pas sincère nin ko ninnu kɔnɔ nka maa si tɛ yen ko an bɛ se ka Faransi jalaki parce que a preuve yɛrɛ t'an bolo an m'a ye nka an kɔni y'a ye k'a fɔ Faransi ambassadeur kɔrɔw olu y'a kumaw fɔ wa an y'a ye fana le président du Niger n'o ye Issoufou ye Issoufou fana kumana na k'a fɔ ko Kidal bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Faransi kɛmɛ ka Kidal mun minɛ u b'u to Kidal de ko ka se ka Burkina ni Niger ni Mali attaquer u y'o fɔ président y'o fɔ a ka kuma la donc e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ Salif ka kuma ninnu na tari kuma in fɔcogo a ɲɛna wa Salif ka kuma kan fɔ baara fɔ dɔrɔn Salif Keita ni Salif Keita ka kuma kan n y'o de fɔ ni ka video kɔnɔna la n ko n bɛ kelen dɔrɔn de fɛ a la a bagara président den ma mun na dɔrɔn sinon a ma fɛn fɔ ka tɛmɛ a tiɲɛ kan
mais après comment on a des mots vraiment jalé ni au yoro suli le fait qu'à ko français président ma ko les gamins ça dit que français jamana badi an na soro français ñona jamana par exemple o jamana ñemko ne akla o buri buya kaka ni ay français ye jabili ke ngako gamedi ngo gamedi jabili ke ni ay ngo sumala se ka kuma ado ni sumala kun kuma na do kuma jugu ni salif tayo sumala zana mu fo babangana na ku ya zana fo français la akuma jugu ni salif tayo ni ay u jabili ke ni gamedi salif ka kuma nyana de no ma to la de o ya gira français re ta kuma konala avec Mali ta serré là diambo ya mais quand même ka fuka vraiment bi Mali mo fika jogu ko kola kuma nyana de ayoro mo fodro de bon ne ko ne ka kuma e be muyini Mali ndi o fe jeunesse anga vidi anga jo ani tay Mali avenir ya ondi on nye na bi ninde ya damine ni mbora kono o va tellement jabe bi de eso akumenkunu a fɔ bon on a ɲɔgɔnna caman bi ko bɛ se ka dugawu fɛn fɛn mana kɛ a bɛ kɛ kɛnɛ kan e ma fɔ ka diaspora mɔgɔw ma jamu sisan n'i ma diaspora kun bɛ na 450 millions de euros de Mali kɔnɔ u jɔyɔrɔ b'u la ko jɔyɔrɔ t'u la o ye yɛrɛ diaspora de dɛ jɔyɔrɔ b'u la ko jɔyɔrɔ t'u la wayi bɔn Mali ko in an k'a lajɛ dɔrɔn an ka faamuya ni hakili ye mais yata ça est-ce que ni France ko k'a bɛ Salif poursuivre ka Salif poursuivre pour diffamation parce que Salif ye kuma mun fɔ o de b'an bɛ hakili la nka en réalité an si ma français ka to ye ka attaquer kɛ nord la mais mɔgɔ caman b'a fɔ français de complice parce que le fait que la France est présente ici au Mali u ti ka an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ donc caman b'a fɔ ko français complice y'a la donc n'u ti ka baara kɛ si elles ne sont pas sincères vraiment français ka bɔ jamana in kɔnɔ ni ka taa mais est-ce que n'u ko k'u bɛ Salif poursuivre ne français Salif poursuivre don na a Centrafrique mun kɛra an b'o kɛ dɔrɔn oui Centrafrique mun yira Centrafrique y'u gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔna la i y'a mɛn bi ko chrétien silamɛ bɛ ɲɔgɔn faga Centrafrique chrétien silamɛ k'u bɛ pese de kɛ ka ɲɔgɔn tigɛ tubabu ka fɛɛrɛ ka bɔ ala de k'an kisi u tɔɔrɔ ma an kan k'a dɔn ko nin ye tubabu fɛɛrɛ de n'anw yɛrɛ fana bɛ se k'an ka fɛɛrɛ mun kɛ k'a tiɲɛ an b'a tiɲɛ n'u ye Salif wele don o don mun kɛra Centrafrique an b'a kɛ Mali kɔnɔ mun kɛra Centrafrique an b'a kɛ Mali kɔnɔ u bɛ taa diyagoya la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni mun bɛ kɛ o bɛ kɛ sɔ n'a donna ni tulo bilenw dama dɔrɔn ma fɛn tɛ yen o n'a donna ni tulo bilen dama ma fɛn tɛ yen est-ce que kilakaw yɛrɛ ko a ka ban bi kɛlɛ in ka ban bi a ka d'u ye kɛlɛ population ma fɔ u m'a fɔ k'u ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan ka négocier kɛ ko olu tɛ k'olu représenter yan mais i b'a sɔrɔ accès t'olu fana bolo ka na problème foyi t'a la o yɔrɔ la. Bon maintenant an kan ka mun de kɛ maintenant pour que ka se ka ngo ninnu bɛɛ datugu parce que Salif en réalité Salif ye artiste de ye et puis Salif an bɛ se k'a fɔ Salif ye Mali ambassadeur ye yɔrɔ caman parce que Salif ye jamana caman kɛ a bɛ Maliyɛnw ye fan caman fana bon en réalité est-ce que nin kuma a ka ɲi Salif da kɔnɔ wa. A ka ɲi Salif da kɔnɔ n'i y'a ye a bɔra a ka ɲi Salif de da kɔnɔ. mais cogo jumɛn sa a ka ɲi Salif da kɔnɔ. mais Salif ye tɔgɔtigi ye Salif ye jamana kɔnɔden ye mɔgɔw b'a dɔn diɲɛ b'a dɔn ne bɛ ka Makɔrɔ ka petit gamin fɔ français y'a fɔ. jɔn ka petit gamin. ne bɛ ka fɔ ne ko Makɔrɔ petit gamin depuis o don français ne t'a fɔ. oui mais Salif dɔn bɛ o Salif. aw ka bɔ yen o de y'a kɛ ɲima n ka ka ɲi Salif da kɔnɔna dilan o tiɲɛ don n bɛ fɛn dɔ fɔ aw ye bi ne bɛ bɛn de fɛ Mali kɔnɔ vous pouvez organiser tous les activistes du Mali aw bɛ Mamadu Yusufu Bacili wele an ka bɛn an ka kɛ kelen ye an k'o filakan na Paul Nanu Dingyata kɔnɔ minnu bɔlen don olu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an k'a lajɛ an ka fɛn dɔ sigi sen kan ka wuli n'an ka ɲɛmɔgɔw bɛ siran ka mun fɔ an k'o fɔ an ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ jamana in y'anw de ta ye aw bɛ se k'o organiser o accès b'aw bolo aw bɛ ye bi a talan b'i la a compétence b'i la an ka fadenya in to yen anw yɛrɛ denmisɛnnin damaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn wele an ka sigi débat an ka kuma an ka hakilinaw ta an ka fara ɲɔgɔn kan. ok mais maintenant n ka kuma bɛna yɔrɔ min na yanni n ka téléphone bila o ye hali bi Salif ka kuma kɔfɛ ne yɛrɛ ye jateminɛ mun kɛ
c'est-à-dire an bɛ ka faransi accusé kosɛbɛ faransi fana bɔra ka lettre dɔ ci ka se ka Salifu jaabi n'a dɔn n'i y'o fana kalan. n y'a lamɛn. i y'o lamɛn. n y'a traduit n y'a lamɛn. u y'a traduit la i y'a lamɛn. bon maintenant o kuma kɔnɔna na est ce que ni an ko n ko faransi ka taa k'a sɔrɔ anw dɛgɛ yɛrɛ ma don Russie bolo fɔlɔ parce que an ka laɲini Russie de ka na ni kana se ka an dɛmɛ o ko mun n'a bɛ sen na mois de février a fɔra ko Russie bɛ sɔn ka don Mali kɔnɔ o ye 2020 na bon maintenant Russie ma don fɔlɔ anw bolo mais n'a fɔra ko anw ka faransi kɛlɛ nin cogoya la tan est ce que ni faransi taara k'a sɔrɔ an ni Russie ma don ɲɔgɔn bolo a tɛna nin kɔlɔlɔ dɔ ye an ka jamana kɔnɔ wa. ne fana bɛ ka kumakan kelen fɛ Russie ko in ne kɔni b'o kalama mais fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ Russie kɔnɔna la. cogo di. ministre des affaires depuis Mali i bɛ ka sigi la 6 ans i bɛ ka ministre des affaires étrangères jumɛn sɔrɔ comme Cɛbilen Dramɛ. ɲininkali kelen don tiɲɛ tɛ baden fɛn ye o ma sɔn ne b'o kalama ne bɛ Russie ko kalama mais ne tɛ se ka kuma dɔ bɛ kulu la bɔ ne m'a fɔ faransi ka taa ne k'i ma ne m'a fɔ faransi ka taa dɛ ne ko ka faransi de dénoncer u ka sira ta ka tiɲɛ in dɔ jira an na fɛn mun bɛ ni kɛlɛ bɛ ka k'o kama i si ka kuma dɔ fɔ n'an ma kuma in dɛmɛ ni ko in bɛ sɔgɔbɛ i bɛ bɛɛ nin yɔrɔ ye a kɔnɔna la n y'o de fɔ bi n ka video kɔnɔ an ka dabila kosɛbɛ an ka dabila ti tɛmɛ o kan d'accord donc maintenant hali bi yanni n ka na ka na kuma di i ma tuguni Yatasa il faut que n ka ɲɛsin maliyɛnw ma hali bi an ka se ka walawalali wɛrɛ kɛ nin ko kɔnɔ c'est à dire que faransi ye jamana ye an y'o de fɔ faransi ye Mali partenaire kɔrɔba de olu minnu u bɛ an dɛmɛ maliyɛnw a bi waati caman bɔ depuis an ka Mali indépendance waati n'u ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya d'an ma fo ka na bila bi la anw ni faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo donc ni kuma diyara n'an b'a fɔ ninnu bɛ an ka jamanaw dɔn kosɛbɛ u bɛ Mali dɔn ka tɛmɛ maa caman kan fana puis Mali yɛrɛ sigira cogo cogo u bɛ fɛn caman dɔn a la waati damadɔ in na an nana ye k'a fɔ a kumaw caman bɛ réseaux sociaux kan kumaw caman bɛ dugu kɔnɔ en réalité bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an nana sɔrɔ faransi n'est pas sincère dans ni affaire fasugu la anw ka jamana kɔnɔ parce que nin ko caman bɛ ka kɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ MINUSMA mɔgɔw bɛ yan faransi bɛ yan ka se ka fara armée caman kan minnu kɛ mɛ ka na anw ka jamana kɔnɔ k'u bɛna an dɛmɛ an ka kɛlɛ la maliyɛnw nin ko fɛn fɛn n'a bɛ ka kɛ jateminɛ yɛrɛ kɔnɔ n y'a ye k'a fɔ est ce que ni an ko k'an bɛna an sen da faransi kan nin cogoya la k'a sɔrɔ la dɛmɛ wɛrɛ mun ni anw b'a ɲini ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'o ma don anw bolo fɔlɔ a tɛna nin kɔlɔlɔ ye an ma wa komi Yatasa bɔra k'a fɔ cogo min na laɲini wɛrɛ bɛ yen ni mun fana jate minɛ tuguni o ye jumɛn ye o y'a ye k'a fɔ est ce que ni faransi ko n'a ye décision di bi bɛɛ faransi k'a fɔ maliyɛnw komi bɛɛ y'a demandé k'a fɔ ko ne ka taa ka bɔ aw ka jamana ko n ka taa ka bɔ aw ka jamana kɔnɔ n k'aw ka jamana to a ye ko faransi bɔra Mali kɔnɔ ka taa est ce que an dalen b'a la k'a fɔ faransi anw bɛ se ka an yɛrɛ dɛmɛ bi ka se ka bɔ nin kɛlɛ in kɔnɔ wa o de ye ɲininkali wɛrɛ ye Yatasa e mun sɔrɔ ka fɔ o kan tari ni faransi taara e dalen b'a la parce que 2013 an y'a ye k'a fɔ kɛlɛ donna anw ma waati mun na a tun bɛna kɛ makosa y'an bolo sabula terroristes nana u ko k'u ka na Bamako k'u bɛna juma seli Bamako yan an nana ye k'a fɔ faransi u ye wulikajɔ kɛ ka na an dɛmɛ a la a kɛra sababu ye kɛlɛ danna sira la u y'u caman faga bɔ kɔnɔ est ce que ni faransi taara nin cogoya la k'anw to tan anw yɛrɛ bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ ka bɔ. ne m'a fɔ faransi ka taa ne t'o bɔ n da kɔnɔ n ko faransi ka taa ka faransi dénoncer dɔrɔn ko kɛlɛ in ye faransi ye faransi k'i sigi Salifu ka kuma in ni bi ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye nin hoba bɛɛ kɛra bi n ko kumakan n ko ɲɛmɔgɔ dɔ de kumana u y'a lamɛn ɲɛmɔgɔ de bɛ wuli ka kuma o faransi fana tɛ se ka taa tilegan kelen o faransi ka minɛn mun bɛ yen o bɛ se ka taa tile kelen ka taa kan a tɛ se ka taa tile kelen hali ni Russie nana faransi tɛ na taa o colonisation ye faransi de ye donc e bolo a tɛ se ka kɛ non o tɛ se ka taga o mais o bɛ se ka dénoncer u bɛ complice mun na ka kan bombarder tɛ foyi ni faransi tɛ ne tiɲɛ bɛ fɔ non cogoya jumɛn kan mun bombarder la Burkina yɔrɔ in sira in na e ni Alahu ta lajɛ ninnu fila ni minnu kun jɔlen bɛ o bɛ se ka kan bombarder yan terikɛ donc e bolo o fana ye faransi ka alors e faransi ka complice de parce que u bɛ mun fɔ d'après fɛn dɔ bɛ k'o exiger an ka gouvernement kan ko gouvernement k'o kɛ ni gouvernement m'o kɛ u bɛ nin kɛ ka soulèvement la wuli an ka gouvernement kan an ka jamana kuntigiw kuma in dabila i m'a faamuya parce que an bɛna kɛ jeli ye n'an m'o kuma in dabila a la u bɛna k'an bɛna soulèvement wuli ka ɲɛsin an ka président ma an ka gouvernement ma o dɔrɔn de don tout est ta tɛ mais o mun de yirala bi e k'a jateminɛ il y a 15 jours aujourd'hui ou bien 20 jours Mali armée récupération kɛ arme na a ka bon hakili ma tiɲɛ kɔnɔ wa il y a tile saba ye il y a 15 jours e bɛ tile saba de dɔn parce que aw bɛ ni mun ma yira télé la aw t'o ye o ou bien e bɔra don min na kɔn na bɛ attaquer su min na attaque bɛ kɛ kɔn na su min na mais je suis directement
o don an sera ba ma se an sera mais o de do boye bo mun don ne fara bo nyogona toto mo fara bo nyogona toto kaso ma ira tele la ma ira fendo la mais bi an fama be ka barake minamba an fama bo 22% de l'économie malienne avec un injecté en armée là tout est tâté donc on va y aller sans y aller wallahi am se ka doké mais n'était fo France ka ta pour le moment d'accord oh mais on a des mecs bien do nga nyembo mo maintenant de même là demain e be ka dénoncer c'est ka laje e be ka dénoncer son munke ne be ka munke comme wala ka munke o kuruba la ka temene ni e flaka opposition mi marche munke o do na tanyo na era le ketunu je ne peux me poser un comment que ne kalambali kunfi en ne re pour ka opposition a munke ka manya ko na ko ni wala tiya ko te pas de feñe ou to ñu na wele ketunu ko marche organiser ika ye ne sumare mam micro do adala ou mete ma micro do adala ka fo France de noyeni iki siki ko la de o ti ka ketunu malen denye la malen denye na bi anyere na si en bébé réalité tout mais dès que quand même ka fone ka bondade la ko France ka tabi non mais kele ni France ba ko no France jelenta la jelenta ko la avec dénoncer les kalam maluya tu vois ou sran jama de nye Afrique présent be se ki banga sran jama nye ya me e président mo jama de do ko so be oui tu vois ou sran jama de nye jama nga toté vendredi kati kamoro ou ko bo muso mo kana infiltrer la politique mo kana infiltrer la ou ko hakaira mais kuma kan fana fo mbala ka o nya fo yoluna bo sete se kata misi fa yo ko jelte sima de ko bla wakila de ou diom tala oui fini ta volonté ou be kan nakala ni tora la jihadi kele do ala de o kana mo bla ka fo bi nyesi ka gouvernement ki ka gouvernement attaquer gouvernement mo be ka mieke mali bi ka barake ni capitale ali région flade fonction du ministère ka lettre MP là fonctionnaire du ministère ka fo ka lettre MP là bi Europe ibe sara sinsalo buwe fenjo engagement de 39 à 1er novembre ne wili la ka kuma ka dunu fo ka bala fo nyina ya jo kuma ju 13 novembre ta mais don de do et réseau fladron ne be ka barake de siga so kai ba e fa ka tamoti ki bitani minaya non d'accord donc on va y aller kafo anga bo France bolo c'est au tafre mais quand nous mais ils sont dit là parce qu'il va en réalité français et yoro mumbe ko vraiment amina a chatemine alibi français kan na fay munye anga jamana kono mais il faut que beka donc a for Salif Keita en réalité bientôt amina Salif yere soro anga plateau ka bientôt inchallah parce que anu ko mo ñogon soro Salif bi ni wati na Maliens États-Unis no américain jamana yi donc ka era wuli ka nyinga munyabla ni koina muna yi kuma ka ngoni nga nyeshi Ibrahim Boubacar Keita manako ko ya koray donc na Salif soro la amina fenjama wala awye aka se ka family soro la nga fanga donc a fo Maliens Mali yoro mumbe ko on est tapis agelera chokocho on malien de on de boka uka de kunfo ando era chokocho malien de kelo de kama ko fana ni ko kuma oke jamana shiticho tanke a jamana de on era ti jamana nyefe fo on yayi ka fo ngo feve nabe ka ke ayira ka fo nyira ka kuma jante na nyayi ka ngala ka siga kuma keleka mo de kun chama o be on ma jamana ko ne ya ni on ma nyimbo era chama no bwala toba denkrefé France bi accusé ko France de noy on ngasé France de noy on ngasé inde la ngasé ka kuma kelen ka funga ngamiri yana ka kuma maliya on ngasé chama feve bia non a chama bay dirigeant meradi ni dirigeant yu joro la France bi nali feve ka on jamana ko no binu ka intérêt ni wa dinya jamana bebiti jamana shite ko mum bi balo l'islam e mum bi balo nana ikanso ala kama nana bi deme ala na kira kama o ta jamana maliya o jamana ti anna sur la Afrique du Sud de nana Mali kono ko bina on deme anna sur la Congo Kinshasa de nana Rwanda de nana ko bina Mali deme kilena o take fu o ba ke kundo de kama beli kan na fo sur sira o te France kelinye fango blanc na tiado am se ga fo France peut-être France n'est pas sincère ne ko ngono nga odda lu ya tambolo pression de bi ken nyimauka nyima munga na ko nyanyini ka tinya fanye ru fana jidi on de bi se ka kuma chama fo fana ninga tebe ruka fana nyini mamun be ko nyemwa la no président na nyoy ru nyebe ko chama na on nyeta o dongo nya kuma fonga kuma kono ngo amise ka fengelen pewke we ka pression monter nyemko ka
u ka se k'u gɛlɛya cogo bɛɛ u ka se ka don ni Russie ye jamana kɔnɔ nka tari Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ est ce que o y'a fura ye est ce que ni Faransi taara maliyɛnw anw bɛna se ka an yɛrɛ kumabɔ wa est ce que ni Faransi taara Faransi k'a fɔ officiellement anw taara ka bɔ Mali kɔnɔ est ce que o y'u taalen ye est ce que o kɔrɔ ko Faransi taara u b'a fɔ k'u taara nka a bɛ se ka kɛ u ku bi yan u b'u dɛn u ku bi kɛlɛ kɛ yan nka u yɛrɛ bɛ Faransi maliyɛnw o bɛ se ka kɛ bɛnbɛnbɛn ye u n'u ku ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ko caman na dɛ maliyɛnw an bɛ téléphone bila bɛɛ ka weleli kɛ k'i hakilataw fɔ a ko kan nka yan'o cɛ il faut que an ka dɔn k'a fɔ Faransi u m'o dogo maa la o ye Afrique dugu bɛɛ ye wa hali Faransi bɛ taa tubabu jamana minnu na u bɛ se k'o ko kelen fana ka tuguni u b'a yira k'a fɔ olu ka dugumakolo kɔnɔ maliyɛnw ko fɛn de ye fɛn bɛɛ k'a bɛ nafa s'olu ma mais hakililaw de b'o la olu bɛ baara kɛ n'o hakilataw ye bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko gɔlen kɔsa in na bɛɛ y'a ye k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta taalen Russie jamana na n'a ye déclaration ba mun kɛ ka ɲɛsin Poutine ma ko Poutine kana an dɛmɛ dɛ ko wallahi Poutine kana an dɛmɛ an dɛgɛ bɛ Ala bolo wallahi an dɛgɛ bɛ Poutine bolo a ye kuma caman fɔ o kumakan mun n'o digira Faransi la Faransi wulikajɔ de sabati la an ma bali foyi la an y'a ye k'a fɔ ko u ka opération mun bɛ n'u b'o wele ko opération Takuba maliyɛnw k'u bɛna o de bila sen na o Takuba in na Europe dugu caman bɛna sɔrɔ o la minnu bɛna na Mali kɔnɔ janvier 2020 kɔnɔ ni kana Mali dɛmɛ. Allo. Oui allo somɔgɔw bɛ di. Salam alaikum Thierno. Oui basi tɛ yen nɔ somɔgɔw bɛ di. Abakari Diko de don ka bɔ Bamako. Ok ça va. Voilà n b'i fo. Nba. N b'i fo Tase fo. Bɛɛ tulo b'i la nin waati in na. Je vais jama bɛɛ fo. Bɛɛ tulo b'i la nin waati in na. Voilà je suis un militaire fidèle comment dirais-je. Merci. À vous. Mais donc comme bɛ sen na tiɲɛ bɛ fɛ ka fɔ Thierno. N tulo b'i la. Kuma kelen n b'a fɛ i ka Tase ɲini kɛ. I k'a fɔ Tase a ka Soumaïla Cissé wele assemblée la. Soumaïla k'a fɔ sanu min bɛ ka bɔ fidèle ko maliyɛn t'a dɔn Soumaïla ka gouvernement ɲininkali kɛ sanu ye a bɛ taa min o kelen. A lajɛ i k'i kan bɔ téléphone na dɔɔni pour que an k'i kumakan mɛn. Voilà d'accord ne ko. Sanu min bɛ ka bɔ fidèle. U ka maliyɛn ka u ka assemblée ɲininkali kɛ u ka gouvernement interpellé u ka kuma. Sanu ko in na fɔlɔ sanu min bɛ ka bɔ fidèle parce que diɲɛ dɔw kalo pour que maliyɛn ka se ka dɔn parce que sanu tɛ fidèle o kelen. D'accord. A filanan. Salif Keita n'i y'a ye Salif Keita ko Français de bɛ ka maliyɛnw faga quoi. O kuma kɔrɔ o tɛ jigin an na o don o don maliyɛnw b'o kuma la don o don b'o kuma la bref kelen tɛ yen mun b'a yira que Français de bɛ ka maliyɛnw faga. Parce que les Français ils sont là. U bɛ yan Sahel ils sont pas au centre. Mali bɛ yan kɛ centre de la. Centre bɛ maliyɛnw de bolo centre bɛ an de bolo a tɛ France bolo a bɛ maliyɛnw de bolo ani Wisma ani fɛn. Farafina mun fɛnkelen don mɔgɔ olu de bɛ a b'u olu de kɔnɔ a tɛ France bolo fo maliyɛnw de b'olu dɔn. D'accord i b'a teliya ni minute fila dafara i b'a teliya joona pour que i ka minute fila dafa. D'accord mon frère donc pour que moi je savoir ça veut dire qu'on va commencer au France quoi. France mana wira ma maliyɛnw ka France to u ka ɲɛsin a la gouvernement u ka sɛbɛ ko. Voilà, merci. Donc an y'an to baara la a yɛrɛ ɲɛ bɛ énergie du Mali ka baara la donc maintenant maliyɛnw hali bi ka weleliw kɛ ka se ka aw hakilata fɔ nin ko ninnu kan tari Faransi ni u taara ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ o y'a kɛcogo ye wa est ce que ni Faransi taara anw yɛrɛ bɛna se ka an yɛrɛ dɛmɛ an yɛrɛ ye an bɛna nin ko ninnu an bɛna se ka a wulikajɔw kɛ an yɛrɛ ye wa walasa ni ka se ka Mali yɛrɛ bɔ dingɛ in kɔnɔ an bɛ nin dingɛ min kɔnɔ a bɛ waati caman bɔ tari Salifu Keyita ye kuma min fana fɔ tari a kumakan in aw hakilata ye mun ye a la est ce que mais cɛ in ka kuma ka di ne ye kosɛbɛ a ko k'a
ambassadeur ka commentaire la e bi muso ka fala ambassadeur ka kuma inte basé mu fe do mo ba de kuma na kon c'est pour cela la mera point au bar opposition ka assemblée wele ka jira diɲɛ mɔgɔ b'o y'u ɲɛ la i ye faamuya salifu kumana cogoya min na olu fana ka kuma ten o la an bɛ se ka fasi an ka kow la deuxième mois de février sera ka ban o sera an ka téléphone an ka ni an fɔlɔ allo 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 balimakɛ téléphone bɔ i kɛrɛfɛ oui ale ka téléphone bɔ i kɛrɛfɛ attends allo voilà an tulo b'i la sa somɔgɔw bɛ di wa basi basi foyi tɛ tɔgɔ duman jamu duman Mamadou Dramé do ka bɔ Paris. Ah, Mamadou i Dramé, minute fila b'i bolo i k'i hakilata fɔ joona. Ouais, et Tcherno, Mali, le problème c'est que le n'a dit ça fort. Je pense qu'on est en train de se tromper. On va en tromper, on va niaiser mon roman, on va en tromper là, Tcherno. C'est vrai, c'est ça le pouvoir indiquer son rôle à indiquer. À Canada, en tant que citoyen. Mais le problème c'est que là, le problème, moi perso, en tant que Malien à l'étranger, vraiment, il n'y a pas la Malien. On va en tromper Tiblou là. On va en tromper Tiblou là, quand il y a ce français. La France, c'est vrai, c'est français, c'est pas de français normal. Mais le problème c'est que, en a un yeti moko de ma avant la France. Donc là, on va oublier ça. Ojoni. Era bolo Ojoni, ero kanga nga nyeshi dodi ma yana nga nyeshi France mo Ojoni. Kanga nga nyeshi moko parce que le dirigeant, non en français. Donc on oublie les 1000 milliards qui étaient détournés pour l'armée. Donc ça, on oublie. En Magnésie, franchement. Parce que Malion, le problème, c'est qu'en étudier un bureau la gagnante à l'Europe. Le problème, il est là. C'est pas de Français nous venir courir, mais le problème, c'est qu'en dirigeant, ils sont en train de nous endormir. En tout cas, c'est le français. Le problème, il est là. Oui. Là, la dirigeant, la Magnésie, français, bon. Mais toujours en dirigeant, c'est peu avant la France. D'accord. Il m'a pas bien. Moi, je vais vous rappeler une des choses. Ok. D'accord, merci beaucoup Dramé. Ambi foki wala donc i bora ka defana kuma me. Yani ka kuma ta le ko yana nga a joro ambi yoro la nga joro anta yoro la. Ale fana yoro ko nyemgo. Igi nyemgo sulu bi tambulu munu be ko se ka u dishi am se ka dishi ko shi to muna fa so. Donc anga ale fana ka allo. Allô? Oui, allô, sumo be di. Oui. Ça va? Ça va. Ba, to ko duma jam duma. Ah ouais, Tcherno. Oui. Merci beaucoup. Donc, minute flabi est bolo, minute flabi bolo jona. Ito ko ni jam. Mamadou Gari kabo France. Ok, Mamadou, bismillah. Sarf Keita ye kuma min fo. O jabu te yɔrɔ jan o. France nalen ngo a fɔra de ko MNL mɔgɔw bɛ désarmé. O armée tɛ hali bi yan. Parce que n'i y'a ye Maliens sigilen don an bɛ mankan na i n'a fɔ an bɛ mankan fu la o. Parce que mankan tun kan ka wuli de depuis France nalen France kelen ka fɔ ka fɔ Maliens bɛ se Kidal u kana don Kidal depuis o don de Maliens tun kan ka wuli. Mais est-ce que o waati y'a sɔrɔ wuli ko cogo parce que o y'a sɔrɔ la cɛ kɛlɛ kun juguyalen don parce que France nana an dɛmɛ ka bɔ terroristes ana juguya cogo o cogo ani bi cɛ mɔgɔ hakɛ min sara France nalen mɔgɔ hakɛ min sara est ce que o wagati yani France ka o mɔgɔ hakɛ tun sara non masa wala MNL mɔgɔ armelen don hali bi kelen in bɛ ka bɔ min mɔgɔ fagalan ninnu bɛ ka bɔ min tiɲɛ yɛrɛ la oh mais est ce que France ka taga ka bɔ yen est ce que o y'a fura ye min bɛ France hali n'u ma taga u bɛ min na Mali la fo k'u k'o de fɔ u ni Maliens ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Kidali MNL mɔgɔw ka désarmé oui c'est tout an tɛ fɛn wɛrɛ ɲini o u bɛ min na an tɛ k'o de dɔn parce que n'i y'a ye an b'a la k'u ka taga parce que u jɛlen de tɛ oui kuma in b'o yɔrɔ la parce que u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ Mali la mɔgɔ si t'a dɔn u bɛ ka min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la kabako don MNL mɔgɔw u bɛ ka marifaw bɛ yɔrɔ jumɛn hali olu bɛ ka marifa sɔrɔ yɔrɔ jumɛn wallahi kabako don mɔgɔ minnu bɛ k'an faga don o don olu bɛ bɔ min France ye mun kɛ u y'a fɔ télé la k'a fɔ France olu mɔgɔ ninnu faga hali don kelen yan k'u sera k'u minɛ yan ɲininkali gɛlɛn d'accord parce que ɲininkali yɔrɔ la mɔgɔw bɛ k'u focaliser fɔ Salifu Kayita ka kuma la wa ɲana ou a ma ɲa wa an t'o yɔrɔ la an tɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan o ok merci beaucoup nin kuma tun kan ka fɔ bi ɲɛ merci beaucoup Mamadou an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn tɛmɛna ka bɔ yen Maliens fana minnu magokaw parce que n'i y'a ye ko in bɛ ka a bɛ ka kɛ tan parce que faut que magokaw k'a dɔn k'a fɔ nord la mɔgɔ minnu bɛ ka taa yen Maliens merci beaucoup i ka minute fila dafara
Voilà, merci. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc il répond à Kalifana kuma mais donc il se ka mun fana fo ka fara olu ta kan. Ah ben ko kuma dɔrɔn de a ko k'an ni France ka jɛ ka baara kɛ. Ne y'a f'i ye ka n ko ne tɛ se ka bɔ n da la n ko France ka taga mais ne b'a dɔn France bɛ kɛlɛ in kɔnɔna la mais ne France y'a kɔnɔnajɛya kɛlɛ in bɛ ban. MLA jo nana MLA. Oui. France tɛ yan. An y'o mɛn. Oui. An y'o mɛn. Donc o b'a yira k'a fɔ oui allô. Ouais. Oui allô. Bonsoir. Ça va? Anche. Ma somɔgɔw bɛ ale ka téléphone dɔ in bɔ i kɛrɛfɛ walasa an k'i kumakan mɛn quoi. D'accord, mina kusa wona. Ok, Anche. Voilà, somɔgɔw bɛ di tɔgɔ duman jamu duman. Fago Jara ka bɔ Espagne. Ah Bago i Jara. Awɔ. Bah donc minute fila b'i yɛrɛ bolo rapidement i k'i hakilata fɔ bi émission kan. Voilà, bon, an bɛ ka programme lamɛn a kɛra n ye don o don an bɛ ka fɛn lamɛn mais Mali ka problème bɛ yɔrɔ min na sisan vraiment an mago bɛ min na sisan an kɔni mago bɛ min na yɛrɛ de ne gouvernement min bɛ yen nin ka bɔ yen nin man ɲi a man ɲi parce que an ka taabolo an tɛ ka faransi ka foyi faamuya faransi ka ko la Mali kɔnɔ quoi. Mais cogo di? Parce que an mɔgɔ fɛn bɛ kɔfɛ yan nɔ an bɛɛ jɔrɔlen don Mali ko in na parce que an ka mɔgɔw bɛ place la an yɛrɛ fana bɛ yan nɔ jamana taacogoya man ɲi fali bɛ ka dama tɛmɛ jamana kɔnɔ donc a ye bɛɛ dusu tiɲɛ quoi. Mais Bago Jara e ko sisan ko gouvernement nin man ɲi wa? E y'o de fɔ wa? Awɔ ne yɛrɛ bolo i bɛ taga nin gouvernement nin man ɲi parce que n'i y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ se k'an jigi da maa min kan sa i bɛ k'a ka gouvernement in kɔnɔ o ye nin bɛ justice kura nalen ani Cɛbilen Dramé n'a y'i b'o la sa mɔgɔ foyi tɛ gouvernement in kɔnɔ min ka ɲi. Mais e dalen b'a la n'i bɛ k'a ka gouvernement bɔra yen i bɛ k'a yɛrɛ ka bɔ yen e dalen b'a la dɔ bɛna sɔrɔ mun bɛna k'a bɛna se ka ko Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔ wa? Awɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ parce que an y'a dan ne yɛrɛ kama bi u ka Cɛbilen Dramé bila Mali mun na Cɛbilen Dramé bɛ se ka i gérer anw ka jamana in na. Mais n ko Cɛbilen Dramé i bɛ k'a ka gouvernement la. Awɔ mais u tɛ parti kelen na o. Oui mais an n'u tɛ parti kelen na ne hakili la n'a bɛ gouvernement na a kan ka i bɛ ka dɛmɛ ka se ka faso bɔ nɔgɔ la ou bien. Awɔ mais tant que i bɛ ka hakilina min bɛ ka mun na ninnu tɛ se ka jamana in dilan a tɛ se ka jamana a dan ye hakɛ dɔ de bɛ a dan de o ye a tɛ se ka tɛmɛ o kan ka taa ɲɛ i bɛ ka bɛ jamana in ɲɛfɛla ye n'o ye. D'accord. Awɔ o de don quoi sinon kɔni basi wɛrɛ kɔni tɛ yen mais fɛn min kɔni bɛ yen i bɛ ka sɛmɔ jamana ko na fana puis fana maliyɛnw ka ala minɛ u ka diɲɛ faransi kɔ quoi o de ka di bɛɛ lajɛlen u ka diɲɛ faransi ko in yɛrɛ de kɔ sa an ka ala minɛ ni mɔgɔ ninnu n'an y'a bila da minɛ o don quoi. D'accord, ok, merci beaucoup. Awɔ k'an bɛn. Merci beaucoup. D'accord, donc ale tun ye Jaralaka dɔ ye voilà i bɔra Kalifana ka kuma mɛn sisan on dirait que bɛɛ n'i hakilina kuma kɔnɔ mais n kɔni b'a dɔn an bɛ kuma min kɔnɔna la bi an tɛ nin ka bɔ yen nin ka taa yen. Vraiment. An bɛ se ka nord récupérer cogoya min na an bɛ se ka Kidali récupérer cogo min na an ka sɔrɔsiw tun bɛ ka faga cogoya min na faransi k'i jɛya an ye tile fila in alhamdulilayi an ka sɔrɔsiw bɛ ka baara kɛ yɔrɔma an ka bɔ yen. Vraiment. Oui allô? Allô? Oui allô somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ yen. Ba tɔgɔ duman jamu duman i bɛ k'an wele ka bɔ min? Dunbiya n bɛ ka wele ka bɔ Faransi. I tɔgɔ? Dunbiya. Ah Dunbiya somɔgɔw bɛ di? Ba donc minute fila b'i bolo Dunbiya i k'i hakilata fɔ rapidement Salifu Keyita ka kuma ani est ce que ni Faransi taara ka bɔ anw da la u bɛna k'a fura ye wa? D'accord Salifu Keyita ka kuma bon n b'a daminɛ ni ale ye Salifu Keyita kuma a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan quoi il a bien fait même. Il a bien fait parce que mun kan k'a fɔ olu tɛ k'a fɔ o ye Sumayila n'a ɲɔgɔnna ninnu de ye mais olu bɛɛ tɛ ka siran k'a fɔ de. Voilà olu bɛɛ tɛ ka siran k'a fɔ bon anw dugumamɔgɔ ninnu anw b'a fɔ mais anw tɛ lamɛn u t'anw ta lamɛn tant que ni mɔgɔba dɔ m'a fɔ Faransi a t'a jate ko bɛ k'a fɔ quoi. Voilà mais Salifu n'a ɲɔgɔnna. D'accord. Donc ale y'a to kuma na ale ka kumakan tigɛra donc tu vois Yatasa ye bɛɛ caman bɛ k'i basé k'a fɔ ko Salifu ka kuma ɲɛna donc komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na donc maintenant an ka laɲini ye fɛn kelen pewu de ye Mali ka se ka lafiya an ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ bon o b'a jira k'a fɔ a droit bɛ Faransi bolo tiɲɛ don an yɛrɛ ka ɲɛɲini na n y'a ye k'a fɔ ko a droit bɛ Faransi bolo Faransi ka na anw dɛmɛ nka u tɛ se ka fana ka sira dabiri maa wɛrɛw ɲɛ minnu fana ko k'u bɛna anw dɛmɛ voilà o de cɛman in fana donc mɔgɔ caman bɛ ka Faransi accuse o de la bon o de b'a jira k'a fɔ ko vraiment la France n'est pas trop sincère nin ko la. Irisi bɔra yan 91 wala 90 de o. O kɛra. Irisi ni Faransi de tun jɛlen tɛ Mali la yan. Kuma dɔrɔn de ye o. Irisi bɛ na fana de a kana bɔ i ma kun banna k'u tɛ na dɔ bɛ na. Irisi bɛ na u b'an dɛmɛ mais maliyɛnw nin ka bɔ yen ne nin bɔra yen. Elle a un clé voiture na critique ta lo rebelu be installé folo no be installé ora ni e famia allô
Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Awɔ, ça va. Ba, tɔgɔ duman jamu duman, i bɛ k'an wele ka bɔ min? Ouais, ne tɔgɔ Samake Adama. Samake Adama, ne bɛ Gabon. Gabon, ok. Adama, ale k'i kan kɔrɔta, i kan kɔrɔta. Maintenant, minute fila b'i bolo. Ouais, ne tɔgɔ Samake Adama, ne bɛ Gabon. D'accord. Donc, Adama, donc tu as 2 minutes. Qui hakilila ta fɔ. Ouais, aw ka émission ka di n ye kosɛbɛ, mais aw bɛ sujet min kan bi. Sujet important de quoi. Mais quand tu es mis fort, madame n'a pas que ta fɔta ye. Quand tu es mis fort, a ye kuma ɲuman de fɔ. Mais ni ba degunna, a bɛ kini de kɛ. Oui. Parce que mɔgɔ minnu kan k'a fɔ, olu m'a fɔ. Ni quand tu y'a fɔ à la place du gouvernement, moi je vois que ça fait mal. Mais seulement, kuma n'a taabolo don. Sabula, i kan ka bonya bɛ fɛn bɛɛ de la. I komi a y'a fɔ cogo min na, président bɛɛ lajɛlen kan ka bonya. Oui. Sinon, a ka kuma na ne bɛ taa la. Parce que a fɔbagaw b'a fɔ. Est-ce que tu as compris? C'était mon cas. Mais voilà. Mais rapidement, Adama, bon, est-ce que les Français tagara ka bɔ Mali? D'accord, merci. Moussa Traoré nana, o y'a sɔrɔ Faransi tɛ yan. Ok. Modibo fana a ye Faransi kɛ. Minnu nana kɔfɛ. Merci beaucoup, Adama. An b'i fo depuis Gabon, vraiment. Donc, Yatisa, i bɛ se ka mun fara ale fana ta kan? Ale fana ye mun fɔ dɔrɔn ne ka kumakan a bɛ k'o de fara ji la parce que fo k'an ka bɛn ne ye mun fɔ dɔrɔn Salifu kumana place mun na Salifu ye opposition ka baara de kɛ opposition ye. Donc o b'a yira opposition de tun kan ka opposition de kan ka fɔ gouvernement tɛ se ka fɔ opposition de b'a yira gouvernement na anw ye nin de ye nin RL de ye o de la importance bɛ to a la diɲɛ mɔgɔ b'a ye a cɛ ka ɲi opposition da de kɔnɔ. On va y aller opposition ma a jenior non ma jenior fil franchement parler. D'accord. Donc on bi appel talibi ka Malion fana akila ta don akoka. Allô? Alors? Somɔgɔw bɛ? Salam alaikum. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. Yɛrɛ dun? Alhamdulillah. Ba tɔgɔ duman jamu duman i bɛ k'an wele ka bɔ min? N tɔgɔ Alu Haidara, ne bɛ Mozambique. Ok, Mozambique. Haidara, donc minute fila b'i yɛrɛ bolo rapidement i k'i hakilila ta fɔ bi sujet kan. Ah? Minute fila b'i bolo. Alhamdulillah. Ne bɛ se ka hakilila de fɔ ka émission in na quoi. An tulo b'i la non? An tulo b'i la. Vous avez 2 minutes. Ok. I b'a dɔn Mali ka problème ye mun ye? Il faut que an Mali an ka ɲɔgɔn minɛ de quoi. I y'a faamu wa? An tulo b'i la. Problème mun ye? Problème mun ye? An tɛ problème ye. Problème ye France de. C'est-à-dire que Aïe, donc ale ka téléphone ya bila Mozambique fallait ka boli ka bɔ Mozambique. Donc Malien wa yɛrɛ kulo bɛ nin na bɛɛ bi k'i hakilila ta fɔ an ka sɔrɔsiw vraiment u mago bi an ka dɛmɛ na tiɲɛ don nka n'an bi ko kɛ a ka ɲi fana an ka kɛ hakilila la an ka miiri kosɛbɛ sabula jamana in bɛ yɔrɔ min na i ko nin waati in na Malien an kana ɲinɛ k'a fɔ bɛnbɛn bɛ se ka sigi Mali kan janfa bɛ se ka don Mali kɔnɔ donc n'a dun kɛra anw de bɛ Mali kɔnɔ a bɛna bɛn anw de kan Ala ka ani o cɛ janya an bɛ waati min na ko sisan donc an ka téléphone ta an bɛ sɔrɔ ka na don ko tɔ la ka walawala allo oui allo somɔgɔw bɛ di ba balimakɛ ale ka bɔ écho la i bɛ écho la an tulo tɛ kuma na kuma bɛ ka a bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ voilà donc désolé ale ka kuma bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ i b'a fɔ a bɛ bulon dɔ kɔnɔ donc maintenant Faransi ka na anw dɛmɛ jamana in kɔnɔ yan Maliyɛnw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ vraiment ko in a ko kɔni ko dɔ b'a kɔnɔ an tɛ mun kalama kosɛbɛ mais an ka laɲini hali bi an ka faamaw ka se ka dɛmɛ allo somɔgɔw bɛ di somɔgɔw bɛ di allo Thierno Ncɛ ba baasi tɛ yen alhamdulilah i yɛrɛ dun Sergel Kanté de don depuis Espagne ne delila k'i wele siɲɛ dɔ la manifestation de siɲɛ tɛ hakili b'a la oui hakili b'a la Kanté a waati mɛnna dɔɔni voilà Thierno ne bɛ min f'i ye c'est-à-dire nin ɲɛna ka sɔrɔ a ma kɛ o ka fisa kɛbali ye quoi an bɛ se ka Malijɔ taamasiyɛn e ni Yatasa yi ka nin bi débat in na merci mais n'i ko ne ka Mali défaut fɔ Mali défaut tɛ mɔgɔ fila la saba tɛ anw Maliyɛnw delilen don fɛn min na mɔgɔ min bɛ bɛɛ ɲɛ bɛɛ b'a bisigi o kelen de ye dilannikɛla ye Sumaya Sise n'a ka jama u de tɛ k'u jɔyɔrɔ kɛ Maliko la fiyewu fo Malidenw de ka bɔ Sumaya Sise n'a ka jama fana contre la ni min ka ka jamana u k'a kɛ parce que jamanaden dɔw de y'a olu fana ta k'u kɛ ɲɛmɔgɔ ye pour que u ka jamana dilan
u tɛ jamana ko kelen la de u bɛ fanga ko kelen de la fanga ɲini ko kelen mali ko kisɛ kelen t'a la olu ka miiriya la ni olu ma mali sɔrɔ mali ka ci ka ban u ka fɛn t'a la u ka sira t'a la an bɛ wuli hali o don na u bɛ nkalon tigɛ mɔgɔw ye ka mɔgɔw wele ko a y'a bɔ ka na n'a bɔra ka na jamanadenw hakilina ye min ye olu hakilina ye min ye kelenw tɛ o don an kɔni b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ani maliden sadi tiɲɛ don an ni mɔgɔ filila ni tilara ka sira ye sira min ye tiɲɛ sira ye ne tɛna se ka foyi fɔ bi aw tɛ min fɔ kuwa an b'a ɲini aw fɛ a ka jija a ka to nin sira in kan a kana nin sira in bila ka taa fansi fɛ mali tɛ se ka jɔ diyagoya de don Soumaïla Cissé ka fo k'a kana ka fara IBK kan u ka cɛ min tɛ ɲa min ko ɲuman na u k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jamana in bɔ dingɛ in na an tɛ fara mɔgɔ si kan ka mɔgɔ si kɛlɛ tugun malidenw kana fara mɔgɔ si kan ka mɔgɔ si kɛlɛ tugun ko fanga ko vraiment a tɛ tɛmɛ o kan voilà merci beaucoup Kanté i ka kuma ɲɛna merci beaucoup i ka kuma ɲɛna kojugu merci beaucoup voilà merci beaucoup merci Kanté yasa i bɔra k'a ka kuma fɛ donc a ye mun fɔ cɛ dɔ a ka kuma in kɔnɔ ne bɛ tilen o de kuma la kuma caman bɛ fɔ mais mɔgɔ tɛ se ka fɔ k'i bɛ jamana kuma fɔ ko kuma tɛ f'i ma moi ne t'o lajɛ ni ye min fɔ n ko Soumaïla ka mugu dɔrɔn a b'an dɛmɛ wallahi mais si tu n'es pas entouré a ma nɔgɔn dɔɔni mɔgɔ min bɛ conseil d'i ma donc o b'a yira Soumaïla yɛrɛ entouré len don ni maa minnu ye u ti conseil ɲuman d'a ma n'a conseil t'a di jamanakuntigi fana il faut que kuma dɔ ka fɔ a ye i ye faamuya a ye opposition bɛ yen a mɛnna mais ale de ye obligé di opposition ma mais a kan k'a lajɛ k'u bɛɛ considérer k'u bɛɛ wele mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ n ma wele n bɛ dusu n t'a kɛ sinon mɔgɔ tɛ mali ko in nord ko in dɔn ka tɛmɛ Choguel Mayiga kan wallahi Choguel bɛ caman dɔn a la a b'a dɔn fo ka se a dan ma diɲɛ kɔnɔ mais jɔn ye FSD ɲɛmɔgɔ ye Soumaïla Cissé kosɛbɛ caman yɛrɛ y'a yira marche don ko ale de ka kuma ɲɛna parce que ale de ye o ye micro porté ale la i bɛ ne faamuya n bɛ k'a bɛɛ la o ye micro porté ale la sinon a man kan marche min kɛ ko ne t'a kɛnɛ kan wallahi billahi n'a kun kɛra k'a fɔ an bɛ ka taa faama de soutenir yɛrɛ ne b'a dɔn n b'a fɔ n bɛ bɔ n bɛ deli ka mun kɛ n b'a ɲɔgɔnna kɛ ala cɛ ye mun fɔ kuma tɛ jamanadenw ye Soumaïla ta k'a kɛ chef de file de l'opposition o kɛra chef de file de l'opposition Soumaïla kan ka jɔyɔrɔ yira maliyɛnw na Soumaïla ka dusu to yen a ka fadenya to yen a ka mɔgɔw to yen a ka to yen k'a fɔ vraiment ne bɛ kuma IBK fɛ IBK ma sɔn non pas forcément e ka hakilina bɛɛ faralen ɲɔgɔn gouvernement ka baara kɛ n'o kelen dɔrɔn ye mais i bɛna dénoncer n'i ye mun ye n'a ma i bɛna ɲɛfɔ mais Soumaïla y'i jɔ kɛnɛ kan olu na k'a jira quand même k'a fɔ ko jamanakuntigi den ye kuma mun fɔ ko avion tɛ yen ka na an ka su ye k'o fɔ kɛnɛ kan mais en tant que chef de file de l'opposition tu payes 41 millions quelque part mois jamanakundenw jigi y'i ye i b'a dénoncer président de ye fɔlɔ yanni i kana fɔ jama cɛ voilà ok donc an ka appel dɔ ta allo Thierno ça va oui ça va somɔgɔw bɛ di i ka kɛnɛ la kɔni baasi tɛ yen baasi foyi tɛ n na alhamdulilayi i yɛrɛ dun denbaya bɛɛ sigiɲɔgɔn bɛɛ baasi foyi t'u la alhamdulilayi Makan Magasa de don ka bɔ Espagne ok somɔgɔw bɛ di vraiment i ni Yatasa i ka émission tɛ émission importantement dɔ minɛ merci beaucoup vraiment merci ɲɛ dɔ de bɛ yen cɛ franchement ni mɔgɔw ma hakili sɔrɔ cɛ a ko bɛ gɛlɛya mɔgɔw bolo quoi kosɛbɛ o ye tiɲɛ min b'a la k'a fɔ ko Faransi ka taga ka bɔ Mali la Faransi ka taga ka bɔ Mali la o yɛrɛ kuma bɛnnen bɛ mɔgɔ caman da ka tɛmɛ Faransi yɛrɛ kan olu minnu bɛ Faransi olu ka essayer ka Faransi bila k'a fɔ ko Faransi nɔ bɛ Mali problème lajɛ olu ka essayer ka Faransi bila ka taga yɛlɛma Mali la quoi tiɲɛ don donc n'u y'o kɛ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ka Faransiw gɛn ka bɔ Mali la fɔlɔ mais olu b'i sigilen to Faransi k'a fɔ ko ka Faransiw gɛn ka bɔ Mali la ni Faransi fana ko k'a fɔ ko ka Maliyɛnw gɛn ka bɔ Faransi Mali tɔ labantɔ bɛ kɛ cogo jumɛn na a laban bɛ kɛ kamanabɔn koyi voilà bon donc fɛn dɔw bɛ adamaden mana dusu cogo cogo f'i k'i miiri i ka ko t'a la quoi tiɲɛ don vraiment o ye tiɲɛ ye donc Yatasa i bɛ k'a fɔ cogo min ne fana kɔni bɛ o position na an ka essayer Faransi bɛ se ka kɔnɔ dɔ gɛlɛya cogoya min na dɔrɔn Faransi ka kɔnɔ dɔ gɛlɛya Mali ka se ka bɔ bolo la dɔrɔn a banna wallahi an mago b'o de la mais k'a fɔ ko ka Faransi gɛn ka bɔ Mali la n'i y'an ye Faransi gɛn ka bɔ Mali la Yatasa ye an b'o tɔ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi sinon maliyɛn caman bɛ Faransi dɛ an tɛ k'a fɔ ko Mali yɛrɛ tɛ se k'a ka kɛlɛ kɛ dɛ a bɛ se ka kɛ Mali yɛrɛ bɛ se k'a ka kɛlɛ kɛ mais ni Faransi gɛnna ka bɔ Mali la don o dugu bɛ san o san
Amisigira tona je. Ah, ala ka no cheche. Voilà, donc on est dans mirna on a pour la même bras de la gueule quoi. Vraiment bel globila. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup ka suera ta. Ambia mala ka tugu mache. Voilà, yata sai bora ka le ka kwambe. Donc mo chama ka famia ka ye ka fo ja France geniti fa frère. Mais mo chama ti ka odi yi folo parce que il ne faut pas kanga koroto ka dusubla aklinye. Nanya dusubla aklinye yata sai ami cheni ke mali on chama di kodi. Cheno bisa ka 5 minutes ne ma. 5 minutes ni oti ma yata sai. Mali dirigeant bi. Kuma ka kelen de fi. O bi sira fɛn fɛn ye o ye activisme ko kumakan ye o fiye de bɛ kelen dɛ parce que bɛɛ n'i hakilina maa kɛmɛ ni mɔgɔ min bɛ kuma mais i bɛ kuma n'i ka hakilina de y'a la soit caman bɛ yen mun ɲɛ bɛ tiɲɛ na ne yɛrɛ ni mɔgɔ bɛ kuma n ɲɛ bɛ tiɲɛ dɔn mais n tɛ tugu tiɲɛ kɔ u ka activiste to yen u ka kɔ kuma to yen u ka na u k'u hakilina fara gouvernement hakilina kan u ka baara kɛ jamana in ka bɔ dingɛ in kɔnɔ sinon an bɛ san 100 kɛ tan IBK tɛ dɛ a ye mun tɛ IBK ye ATT ka wagati an bɛ 180 à l'heure de la coup d'état ma kɛ ATT la tilekan gere fɛ a kɛra coup d'état kɛra ATT la o don ta sɔrɔ an bɛ Sénégal ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la bilahi an bɛ Sénégal ɲɛ o don wallahi d'accord donc an ka nin appel fana ta oui allô oui allô 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 d'accord donc allez qu'à appeler en là donc il y a ça il va donc c'est très important parce qu'il faut qu'on essaie vraiment de sensibiliser le peuple malien parce que malien on me rebi comment na bi comment nous ba to jama allô allô voilà donc malien on me rebi comment na bi comment mu se ka jamana en bonno wala ya fa tuko mun activiste u joro ka bo jamana kono na fon dila fe fana bulu fana na fa ka bo jamana kono parce que on de ta fin chama ni on de boko chama kalama amu da jamana dun ko oui allô Allô? Oui, allô, Soumro Beni. Allô? Oui, Soumro Beni. Enclobila, on va le marquer, Enclobila. Allô? Allô? Donc, on a les gens famille réseau. Donc voilà, il s'est là, tu comment il y a ça pour que y en a un mot sur. Comment de Agnebalo à Tcherno? Agnebala, opposition Kakabara Ketron. Abana point au an tege fara ɲɔgɔn an ka se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ kelen ye k'u dɛmɛ baara la. A banna allo. Allô. Oui allo somɔgɔw bɛ di. Baara tɛ yen. Basi foyi ala ye k'i dabɔ téléphone na an balimakɛ walasa an k'i kumakan mɛn ka ɲɛ. Ok i tulo bɛ na sisan. Voilà an tulo b'i la sisan somɔgɔw bɛ di. Baara dɔrɔn foyi tɛ na. Ba tɔgɔ duman jamu duman i bɛ k'an wele ka bɔ min. D'accord ne ye Mamadi Kamara ka bɔ Paris. Ok Kamara. Minute fila b'i bolo i ka se k'i hakilata fɔ an ka bi sujet kan. Thierno n b'i fo la kosɛbɛ i ni Yatasa ye. Merci beaucoup an yɛrɛ ka foli b'i ye. N bɛ cɛ ouverture média bɛɛ lajɛlen fɔ. Bɛɛ tulo b'i la nin waati in na. Alors ne bɛna intervention kɛ Salifu ye min kɛ Salifu y'a ka baara de kɛ. C'est un citoyen comme tous les Maliens. Donc n'a bɔra ka kuma hakilinata ye min ye jamana ko kan. Donc il a fait son droit. Donc Yatasa y'a fɔ cogo min ni Malien jeunesse bɛɛ y'a bolo di ɲɔgɔn ma sisan Malien bɛɛ. Ni wagati na si on veut bouger les choses. Ka ambassade daminɛ. N'a kɛra France yan nɔ ka bourse de travail daminɛ. Ka taa États-Unis France ambassade bɛ fan o fan ni Malien bɛ yen nɔ ka taga an b'a fɔ France ka taa dɛ u bɛ min na dɔn comment a bɛ se ka don hakili la cogo di. France armée min bɛ Mali kɔnɔ MINUSMA bɛ yen k'a fɔ toutes les forces étrangères au Mali au jour d'aujourd'hui mɔgɔ bɛ ɲini ka san nin cogoya nin na c'est inadmissible c'est incompréhensible France ka bɔ ka tiɲɛ fɔ an ye. Est-ce que y'a faamu? Y'a faamu. Donc mɔgɔ si se ka kɛlɛ in kan nɔ la f'an yɛrɛ de ka kɛlɛ kɛ. Le chef de file de l'opposition Soumaïla. Bon nin ko daminɛ fo kana bila bi la an ma Soumaïla kumakan mɛn. A ma décret yɛrɛ kɔ a ma intervention yɛrɛ kɛ pourquoi. Bon Emmanuel Macron le président de la France. A bɛ ka yan nɔ Paris yan nɔ. Est-ce que depuis ko daminɛ ka fo kana bila bi la. France, est-ce que IBK a, comment on appelle, ne serait-ce qu'un simple message de condoléances aux soldats tombés sur le front du Mali? Il y a un minimum de respect. Un minimum de respect. Car les deux qui sont en président Oulila,
à Saint-Flaga-Canaïan. Emmanuel Macron, on ne demande pas au président français de se déplacer pour le condoléances aux Français, mais un minimum de considération et de respect envers le peuple malien. Vraiment, vraiment. Est-ce qu'il y a combien? Donc, les mêmes niveaux, au dit. Malien, Ambeka, donc, Francis Katao, Francis Kanatao, Anto, Yobela. Malien, il y a des Kangouli Kancho. Angaouli Kancho, donc, en sait la France là. Parce que la démocratie est mise, l'encouragé dans nos Français, bien sûr, Mina. Donc, au cap fin, on va discuter sur le plan. Parce que Français n'en a pas intérêt de nous. Vous avez intérêt de nous. Vous avez intérêt de nous, on fera bien peindre en liberté de quoi. On va discuter. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà. Camara. Non, comme moi, il y a pas de jama fait. Ok, merci. Voilà, on va ouverture moi, bela jelen, on va Allah melka bela jelen. Merci beaucoup, merci. Voilà, qui fait Camara de le Paris. Tu vois, maintenant, je pense que les Maliens ont compris beaucoup de choses. Parce que concernant les Kouina, mais ça ne faut pas y avoir un bimbo ou Bamba, Kachamia, il y a un faux, Kouina Mamba, de Salifou Kakumana. Maintenant, et Soumela Sissé, moi je pense que Anga Oulika Joy Kuma de Kanyeshi, Soumela Makio, le chef de file de l'opposition, parce que quoi, Dombo Marchi, mon Kachamia, il y a un faux essentiel. Parce que moi, kuma chama vora la do dimina akeneka do e fenfere fo wo ko kuma o fana u chama ya ira fana ka fo ko e benika la nyini o e bianya yo ga discours jenga jenga na chama ya ira kuma la sumela era ira ka fo ko ni maliga ni ko complicité bala buga nga sura sufa mais joni complicité ko ma force mela da kono français de kuma ma fo pambaramba ko to ya nga sanfé pour que malion ka sega o meganye allo salam alaikum wa alaikum salam songo bedi Cerno jajene bashi foyi tana alhamdulillah yeren ba bashi te damele do ba damele songo gene bashi foyi te ba kira fama ide kara Cerno mali problème amba damena robila aya fo député nye accord mi même mali France ke ko bori document yi pas document publié manier pegado anglo bila damele voilà parce que moi mali de accord chini jamana yi accord RFM yi mali de on tato lu mi député lu buski ku date faire mes documents on ande document anda prononcé ndo wallahi ni ngali gelen chere la voilà bon et puis voilà bon la franco en même temps ko beti anga jamana yi on tati mo mun na kana on deme o lu ta on ga sira de ama ko ayi ni ngayi ni gemme mali be tigli da joti a donda bota ay ko da na da me yoro wichi na mun na on fe kana ndeme un na ndeme ni kami u ka boka ta jema fanyina wallahi bon no bora ci sa population anga bara ji me sta ko mi anyi mo mun ta ku blanye ko bi anga représentant yi na pastoru la bena fumata e ko le la oui population ka mun ga ta pour que ka dale récupérer ka ama da me ka yi kana ba mako be ka tama mo ka wuli ka sira me ka ta kidali nu ba mbe ko ka mbe fa e bolo yake tuwe awo ka be wuli ka population be ka wuli anga kunda kidali ka pera damele ke funi o folo bla nya fede mo funi o folo bla nya fede ode do fo de ka ke na tro mamunu me nu bi ka mbe fa o do ka mbe fa o ame damele nebo muna tama indamene muna tama indamene amba nyi o munu damele la ka oni trawo la ko o ka bla nya fe folo pour man fo ta me bla nya fe amitaw est ce que o ko kele ne wa amanga jamana di amanga jamana ta to di ka to no mbolo kulu ku sa o ke on manji kulu la je to di chere la hakile mo de mena kana on de me on ne be on to di anda di anga jamana on to di banga jamana la wallahi mais le problème est que en administration c'est trop nul oui voilà mo mo bla ro la mi me se mina mo bla la ka mo tata u so ko mo bla ro la te foi kalama vraiment merci beaucoup Dameli il faut qu'il wali voilà merci voilà OK donc yata ça tu as vu encore donc abeo kuma e mo be ka munu fo bebe ka munu autour de ça pour montrer réellement que France ka talenti afra nga nga fara nyon ka ngante ka de nyoma chef de file proposition fara majorité ka oui allô salam alaikum wa alaikum salam somo ko bedi basi poite ouverture média de do ito ni jamu Touré ka bo mi
Amaoule Kabo, Arabie Saoudite. Ah, ok. Somgo beli. Basi fo ita alhamdulillah. Ba, minute fla bibolo Touré, il fallait qu'il y a la fois un bi sujet kan. Bon, tiens là. De vous min danka. Encore bila Touré. De vous min banka. Ah, ok. Touré encore bila quoi? Allez ka téléphone do boy qui refait. Téléphone do boy qui refait. Parce que Franchi, au matin jamana sila, no nyali ke yoro la. Aw ka jamana kelen fo ka foko Franchi tara e kata deme duma. Ka foko oye jamana bobolo la. Ouais, voilà ka téléphone. Avec un bon nafa bala. Ko est-ce que ambi jamana kelen do Franchi tara deme ce moment? Est-ce que obeya ta sai? Etalo. Oui, allô? 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 Oui, Soumoro Beni. Kila. Bashi fouette na alhamdoulilah. Bashi fouette non. Non, on va émission à Diambe, Sentinelle, je suis légionnaire de Paris. Ah, et puis Paris, Toro? Toro, il a Traoré. Ah, il Traoré. Voilà. Bashi fouette na. Donc, il s'en minute flabi rebolo. Il fallait qu'il akila ta. Deux mots venaient faire. Bon, moi, là, pour Francis, donc, on va bien assassin. Moi, j'étais là-bas. J'ai fait 4 mois de mission là-bas. Donc, l'action m'est passée, c'est très, très grave. Donc, Francis, ça va nous faire cola ou faire cola, mais franchement, je vais dire, Mali, pas moi, parce que c'est une cola. Le pays est vraiment de faire Mali, mais si ça demande de faire Mali, là, parce que c'est même tout boulot. Quand vous savez que d'addition, vous avez même tout boulot. À Sira tout boulot, faut être quand même, non? Non, pas d'intérêt. Moi, Sira, il manque quand on a mis moi, je travaille dans le génie militaire, dans la région. On est de Sira, là. On va surtout dans la mine, non, bon. Je sais pas, on va faire mais vous pouvez, non, même pour les volontiers, non, vous pouvez dire celui, voilà, on l'a fait, il a admis de Mali pour l'année. Mais nous ne va pas pour mon français c'est la donne de la Colongata, tout ce qui a été du coup, la Gao qui date de la Colonga, on ne va pas pour les deux. On doit ça. Le monde est au national de l'égalité dans la. On va dire, job avec un tabaraba en vol, dans les Français de la vie, Borum de Kuremali, one de la Kuremali, Borum de Kuremali. Si vous avez une affaire de Kuremali, on va faire d'accord. Donc, vous donnez le fondron dans ma. Ok, merci beaucoup, Issa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, quand même, merci. Il y a comment Fabien? Comment avec la cracher comme ko minantanga mo gulo ko mo ba ko mo France ka ta boyi ko no France bora ko sini soma borni me kuri male ki bita so nga mo bi ah d'accord donc akilla beniga famille do ci cogo do ni watina e kelembi sari ga la gini fengeli pewdi sari ga furaka se ka sorala donc pour que anga kele ka se ka bamali kono cogo na alors somo beni Anso. Ba, somo beni. Ouverture média mo. Oui, ouverture média mo. To ko duma jam duma. Aruna Kane. Ha? Aruna Kane. Ah, Aruna ikane. Ba, donc ibi kan wele ga bomi. No wele ga bo France. Ah, OK, ikane. Donc minute flabi yere bolo Aruna. Voilà. Il va que moi je vais t'amener les salifs quoi euro et quoi. Selfie mun fɔ quoi fɔlɔfɔlɔ masakɛw tun bɛ nin kɛ pour que ka fɔlɔfɔlɔ jeliw tun bɛ nin kɛ ka masakɛw bila ko gɛlɛnw na pour que u bɛ se ka réagir cogo min na c'est à dire bɛɛ b'a dɔn hali ni den wolola bi u b'a dɔn k'a fɔ ko an ka problème ko faransi don mais maintenant ni mɔgɔ tɛ sɔrɔ ko mun bɛ a fɔ Salif y'o mɔgɔ de ye quoi et puis a ka kuma la ne bolo a ma kuma foyi fɔ mun ye kuma juguman ye quoi ne yɛrɛ bolo a ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ de ye mun ye ka président yɛrɛ ka dusu bila a kɔnɔ ko a b'a kɔ Salif n'a nɔfɛ mɔgɔw k'u b'a kɔ
Ouais, monsieur Kane. Kuma jateminɛ. Monsieur Kane. Kuma politique comme me président neni. Monsieur Kane. Aya de ka karama. Monsieur Kane. Ala ka yira la ka fɔ. E ka ne lamɛn ko Salifu ka kuma la. Salifu ka kuma la. N ko Faransi y'a yira k'a fɔ ko Salifu ye kuma mun fɔ ko Salifu k'olu ma ko olu ye terroriste ye mais ko Salifu ma olu ye terroriste baara la. Est-ce qu'an fɛn fɛn bɛ yen an b'a a kuma de mɛn et puis an b'a dɔn Faransi la France est présente ici au Mali u bɛ ka na an ka armée dɛmɛ mais an b'a ye kɛlɛ ninnu caman bɛ kɛ u da tɛ don a la o de la an b'a fɔ ko complice don mais est-ce que en réalité u ko Salifu ma olu kɛtɔla ye ka attaquement kɛ est-ce que n'u ko k'u bɛ Salifu poursuivre o la est-ce que u tɛ se ka kɛ. N ka cɛ n'o de b'i la n ko i y'a jateminɛ Mali la den wolola pour quelle raison. Raison jumɛn de don. O ye ɲininkali gɛlɛn ye. Ah. Est-ce que Malien bɛɛ kan ka kɛlɛ kɛ o de mun na an ka dugu fankelen c'est comme si demain si Français ko ko sini ko mɔgɔ tɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Ah. Mais an ka dugu olu yɛrɛ ta ye occupation yɛrɛ kɛra k'o minɛ k'o d'u ma mais yali Mali yɔrɔ dɔ. Pourquoi Malien ti don Kidali pour quelle raison. Bon mɔgɔ minnu bɛ marifa ni fɛnw ta olu sɛbɛ dɔnnen don ka tɛmɛ anw minnu sigilen bɛ don o don an bɛ ɲɔgɔn fanini ni ɲɔgɔn banini na ka ɲɔgɔn c'est-à-dire ironi kɛ ko bɛɛ ye quoi ka ko bɛɛ kɛ yɛlɛko ni manamana ko ye. Tiɲɛ la. Alors que sɛbɛ kuma yɛrɛ ye fɛn min ye c'est Malien yɛrɛ kan ka wuli de ka bɔ pour quelle raison hali u kana fɔ ko Faransi bɔ a fɛ yen na u kana fɔ Faransi yɛrɛ ka taa yɛrɛ ta. U ka Faransi ɲininka dɔrɔn ko mun de la Faransi anw tɛ se ka taa Kidali anw tun ka weleli ka na anw dɛmɛ mais pour quelle raison anw tɛ se ka taa Kidali. Kane i ka nin barikaba b'a la merci beaucoup ko b'i ka minute 2 dafara merci beaucoup an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka weleli la. Ok. Merci beaucoup vraiment ka hakilila fana barika b'a la kosɛbɛ. A ka kumakan ka ɲi ka tɛmɛ kumakan bɛɛ lajɛlen kan i bɛ yafa n ma kumakan na jɔn de kan k'o dénoncer sisan. Oui. Jɔn de bɛ yen qui est mieux placé k'o dénoncer c'est l'opposition. O ye opposition ka baara ye c'est à dire que opposition de kan ka. Opposition de bɛ gouvernement attaquer gouvernement gouvernement pour quelle raison an tɛ don Kidali. Mais est-ce que opposition t'o kɛ parce que an y'a mɛn ko opposition b'olu kɛ o mais. A mɛ y'a ye assemblée la. U t'i Faransi de tɔgɔ fɔ. A mɛ y'a ye assemblée la. An m'o ye assemblée la. Mais n'a kuma fɔ dans la rue. Opposition kuma o don ne kun bɛ mun fɔ i b'i ka mɔgɔ b'a fɔ a ma diɲɛlatigɛ kɔnɔna la. Kosɛbɛ. Ouais. Ah mais o t'o ye o a bɛ fɔ bulon de kɔnɔ diɲɛ man kan mɛn. Si nous, comme ministre de la Défense, est interpellé. D'accord. Téléphone. Oui, allô? Allô, sommes-vous ready? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Sommes-vous ready? Ah, Anche. Bah, il vient envoyer Gabomi. Ah. Ame wele la depuis Gabon. Mohamed Silla. Ah, Mohamed Silla. Ouais, ame ga émission ici à Kadani Kotebe. Ah, au Djarani Redi, merci beaucoup. D'accord. Donc, Mohamed, intervention là quoi. C'est-à-dire à Kapuma Pota de quoi. Ali Mohamed visiter pour à Macron ma petit gamin. C'est-à-dire que souvent pour ça à Kapuma facile là quoi. Macron est là dans cette partie président. Macron est pour Francis Kata et Mali Nord là sans passer par Macron. On est malien de Koumachi. On est vraiment de Katanga de Kamahachi. Ah, qui est là? Vraiment, Mali numéro, Kalache, vraiment, où est-ce que par là? Où est-ce que par là? À folie de Mali numéro, où est-ce que par là? Vraiment. Hein? Tu sais que le Sénégal, Macron, tu sais que le Sénégal progresse de la côte sénégalaise au côté. Non, regarde. Hein? Regarde. Avec la côte d'Ivoire, tu vas progresser de la côte. Regarde. Hein? Vraiment. Non, c'est-à-dire que Mali, c'est là de Malais. C'est là de Malais. Mali, problème pas au chef de Malais. Le numéro de là, Mali numéro de là. Après, pour moi, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que moi, je ne compte pas Mali, moi, je ne compte pas Tiens là. Merci beaucoup, Silla. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Ambi Foki Walimando. Voilà, donc,
Yatasai, donc il se ka mun so fara le fana ta ka sari ke jamana in kono tu as vu bele joro la ko ni Mali an bi wati ne ko sisan ni ngonu ni vraiment ne ko sa ne ko be kuma kam fo ka bo kuma yere kono da il faut mbawa akwa hakina fo vraiment awo chesina haibi akwa do faraka cɛ dɔ ye kuma fɔ Espagne il faut que mɔgɔw fana ka wuli ka opposition critiquer u ka baara ye jumɛn ye bon o mɔgɔ de tɛ yen ka opposition critiquer il faut que opposition ka jɔ a jɔyɔrɔ la o mɔgɔ de tɛ e yen bolo ne ma mɔgɔ ye mais bi ne bɛ ka opposition wele kuma bɛɛ bɛ fɔ mais o tɛ baasi ye mais n b'a fɔ dɔrɔn ko na ɲuman na Malien jeunesse an ɲɛ ka yɛlɛ an ka wuli i ye faamuya ni mun man ɲi an ka jamana ma an b'o fɔ ni mun ka ɲi an ka jamana ma an b'o fɔ Faransi ka tagali ne tɛ se k'o fɔ n da la opposition bɛ yen a bɛ sara o kama o bɛ se k'o fɔ o da la mais an ka wuli k'a jira Faransi ka clair yira an na mun de bɛ yen a k'o yira an na bi an sɛgɛnna u ka tiɲɛ fɔ an ye u ka tiɲɛ fɔ an ye mais fanga bɛ bɔ kuma la o la mais lamɛn jɛkulu bɛɛ fo n b'a aw yɛrɛ fɔ aw n'aw ka hakilina aw ye n bonya aw ye invité ka na n donna mɔgɔ gasi la wa ye fɔ ma ala ni kira kama vraiment kuma ɲɛna Yatasai an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ala ka barika don hali bi i ka baara la ala ka sini kɛnɛya di maliyɛnw Ibrahim Yatasai ale de tun ye n ka invité o la bi nka yanni n ka kuma ɲɔngiri bi émission a sujet kun sigilen don kuma ko saba kan an y'o de fɔ fɔlɔfɔlɔ n'o ye marche mun ni a kɛra juma tɛmɛnen opposition mɔgɔw fɛ maliyɛnw opposition mɔgɔw ka marche la caman y'a yira k'a fɔ ko marche in kɛra ko olu nisɔndiya a ma taa olu jimi sira fɛ k'a sababu kɛ opposition mɔgɔw nana a ɲɛmaa caman fɛn fɛn kun bɛ kɛnɛ kan u bɛɛ ka kumakan de kɛra k'a fɔ ko IBK ka démissionner maliyɛnw est ce que IBK démissionner o de bɛna anw ka problème ban nin waati in na wa 2012 ko mun kɛra Mali kɔnɔ a ma dogo maa si la Amadu Tumani Ture ale bɔra fanga na waati mun na gɛlɛya caman anw ka Mali a y'o traverser n'i y'a ye hali an bɛ gɛlɛyaba o ba kɔnɔ bi a caman sɔrɔla o fɛ sabula ATT ka fanga bancogo a ma ɲɛ a bolo maliyɛnw tari anw bɛ fɛ an ka taa an yɛrɛ sɔrɔ o ɲɔgɔnna dingɛ wɛrɛ kɔnɔ wa maliyɛnw est ce que an bɛɛ man ka ɲɔgɔn ɲininka o la olu ka marche tɛmɛnen juma tɛmɛnen maliyɛnw u ka hakilina tun ye jumɛn ye ko ka taa anw ka force armée malienne n'o ye anw ka soldats ye an kɔrɔ na an fa minnu bɛ yen k'u taalen don an kuma bɔ Mali nord la ani centre la ko ka taa olu suture nka maliyɛnw kuma fɛn fɛn yera opposition mɔgɔw u ka kumakanw na kɛnɛ kɔnɔ an yɛrɛ gɛrɛla mɔgɔ caman na k'u ɲininka caman kun diminen don dɔw ko ko tiɲɛ la olu jigi misɛnyara dɔw ko ko tiɲɛ la olu welela ka na nin marche in na k'u y'olu janfa ko sabula olu nana kun mun kama maliyɛnw ko olu m'o ye olu tun bɛ fɛ Faransi kuma de ka bɔ da kɔnɔ ni ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma u k'u gɛlɛya ka se ka Faransi ka kuma Faransi fɛ maliyɛnw nka a ko nana laban nin cogoya in na yanni n ka bɔ émission na maliyɛnw semaine tɛmɛnen n da nana maga Usumani Serif Ayidara ko mun kɛra Mawuludu tɛmɛnen n y'a fɔ n ko Mawuludu kɛnɛ kan n ko Baramali n'o ye société mun bɛ yen k'a bɛ boisson dilan maliyɛnw n da sera a ma a kɛra kuma caman ye vidéo kɛ ni ka ɲɛsin ma a la nka n nana ye k'a fɔ denwuli mun n'a tɛmɛna kɔsa in na Ayidara fɛ tuguni an y'a ye k'a fɔ Baramali a banderoli u y'a foni ka bɔ yen maliyɛnw u b'a yira k'a fɔ Cɔrɔnɔ ye kuma mun Cɔrɔnɔ ye wulikajɔ mun kɛ n ye wulikajɔ mun kɛ ni ka ɲɛsin fɔli ma ka ɲɛsin Ayidara yɛrɛ ka image yɛrɛ ɲɛni ma maliyɛnw a kɛra kunnawolo in bolo n bɛ Ayidara fo k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi ka duwawu k'a ye a kɛmɛ ka silamɛw ka ni jɛkuluba mun ta ka d'a kɔ la ala k'a dɛmɛ ala k'a laban ko ɲɛ an bɛ duwawu kɛ Ayidara ye ala k'a laban ɲɛ maliyɛnw silamɛya mun n'a b'a dusukun na ka se ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ a ka kumakan yɛrɛ kɛra ni ka se ka anw ka Mali armée dɛmɛ anw bɛ duwawu kɛ Ayidara ye o bɛɛ la ala ka Ansarudine jidi hali bi laɲini wɛrɛ foyi tɛ ne na n'an ye mun ye k'a man ɲi an ka hakililata fɔ a la nka kumakanw fɔra a mɛnna wa a kɛra
banderoli a fonna ka boy mo ye demuli ke here ani baden kono malien mi aw fo ka wala nyimandon ka befo malien munu mi kofe ani munu mi koka jamana yi on de tado wa insha Allah jamana yi abija aka be watu wala yata sani Merci beaucoup. merci beaucoup Merci.